여기 이 교회 성도분들 너무 귀하고요. Creo que los miembros de esta iglesia son muy preciosos. 근데 더 귀한 분들은 이 목사님들이십니다. Pero creo que los pastores también son muy preciosos. 예, 목사님들 때문에 선 겁니다. Creo que estamos aquí por los pastores. 그래서 이 시간에 좀 흥분해야 될 게 아니라 차분하게 조금 정리를 해야 될 필요성이 있을 것 같습니다. Creo que en este momento hay una necesidad de que nosotros podamos examinar esto a gran profundidad y calmadamente. 오늘 오전에 세 강의를 할 건데 Por eso hoy vamos a dar en la mañana 3 lecciones 예수를 그리스도로 믿는 믿음이 뭐냐 그 얘기를 할 거고요. acerca de la fe de creer en Jesús como el Cristo primero. 그다음에 예수 그리스도에 대한 부분을 얘기하겠습니다. Vamos a hablar un poco de Jesucristo. 예수 그리스도 무슨 말이냐면 ¿Qué es lo que quiere decir? 예수를 그리스도로 믿는 그리고 아는 사람이 예수 그리스도라고 부를 수 있습니다. Aquellos que creen que Jesús es el Cristo y conocen lo que esto implica pueden llamarle Jesucristo. 그 얘기를 좀 하겠고 Quiero hablar un poco de eso. 그리고 이제 궁극적으로 성도가 어떤 삶을 살아야 되냐 Y al final de cuentas, ¿qué vida tiene que vivir un creyente? 신앙생활을 어떻게 해야 되냐 ¿Cómo tenemos que vivir nuestra vida de fe? 사실은 성경 봐도 너무 많은 내용이 있잖아요. En la Biblia nosotros vemos un gran contenido. 기도를 많이 해야 된다. Que hay que orar mucho, 예배를 많이 잘 드려야 된다. que hay que dar el culto bien, 헌신해야 된다. que hay que devocionar, 거룩해야 된다. que tienes que ser 너무 santo. 많은 얘기가 있습니다. Hay muchas cosas que la Biblia nos dice. 근데 너무 많은 얘기지만 사실은 하나입니다. Son muchas cosas, pero al final de cuentas es una. 성도가 그 신앙생활에 답 내리면 성도들도 신앙생활을 잘할 뿐만 아니라 지도하는 입장에서 방향을 제대로 줄 수가 있습니다. Cuando los creyentes entienden su vida de fe, pueden vivir no solo una buena vida de fe, sino también los líderes pueden indicarles e instruirles correctamente. 오전에 그 세 강의를 좀 할 겁니다. Así que daremos esas 3 lecciones en la mañana. 저와 여러분들이 이렇게 깊이 좀 공감을 할 필요가 있습니다. Hay una necesidad de que nosotros entendamos y podamos estar de acuerdo en esto. 그리고 그동안에 여러분이 가지고 있던 많은 생각들과 조금 다르다라는 걸 좀 아시게 될 겁니다. Y descubrirán que es algo diferente a lo que muchas veces hemos venido pensando. 자, 예수를 그리스도로 믿는 믿음에 관해서 얘기를 좀 하겠습니다. Vamos a hablar de la lección 8, la fe de creer en Jesús como el Cristo. 10장 31절 여러분 잘 아시는 구절인데요. Juan 20:31 es un versículo que ustedes bien conocen. 여기 뭐라고 기록되어 있냐면 ¿Y qué es lo que está escrito aquí? 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려고 기록됐다고 얘기합니다. Nos dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. 예수가 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려고 기록한 것이 성경입니다. Es decir, la Biblia está escrita ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. 예수가 그리스도다라고 밝히는 목적도 있지만 밝혀서 믿게 하려고 기록된 게 성경입니다. Es decir, la Biblia sí está escrita para que nosotros sepamos que Jesús es el Cristo, para anunciarlo, pero también para que lo creamos. 이게 성경의 기록의 목적입니다. Eso es el objetivo de la escritura de la Biblia. 자, 성경은 전체 신앙생활의 핵심이잖아요. Vemos que la Biblia es el centro de nuestra vida de fe. 성경이 이런 목적을 가지고 있어요. Y tenemos nosotros ahora el objetivo por el cual la Biblia nos es dada. 예수가 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려는 목적을 가지고 있다. Y tiene el objetivo que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. 그러면 그 목적에 모든 것이 맞춰져야 됩니다. Y si es así, todo debe de estar de acuerdo con este objetivo. 예를 들면 설교는 뭘 해야 되는 겁니까? Por ejemplo, la prédica, ¿qué tiene que ser entonces? 많은 주제를 가지고 설교합니다. Muchos predican con varios temas. 하지만 설교의 목적도 성경의 목적과 같아야 돼요. Pero el objetivo de la prédica tiene que ser el mismo que el de la Biblia. 예수를 그리스도로 믿게 하기 위해서 하는 것이 설교입니다. Lo que hacemos para que la gente crea que Jesús es el Cristo es la prédica. 여러분 이건 굉장히 중요한 얘기입니다. Esto es muy importante. 저는 복음을 알면 알수록 목사가 된 거, 강단에 선 거에 대해서 너무 기쁘고 즐겁고 감사합니다. Yo mientras más y más conozco el Evangelio, estoy más agradecido, más feliz, más gozoso de que Dios me dio la oportunidad de ser un pastor y estar ante el púlpito. 하지만 또 한편으로 굉장히 두렵습니다. Pero por otra parte también tengo gran temor y temblor. 여러분 인간이 지을 수 있는 최고의 죄가 뭔 줄 아십니까? ¿Cuál es el pecado más grande que puede cometer un ser humano? 살인이 아닙니다. No es el asesinato, 강도가 아닙니다. no es el robo, 전쟁을 일으키는 게 아닙니다. no es causar guerras. 강단에서 복음을 얘기하지 않는 것이 가장 큰 죄입니다. Estar en el púlpito y no hablar el Evangelio es el pecado mayor. 그게 가장 큰 죄예요. Ese es el pecado más grande. 영혼들을 감당하는 주의 종이 교회의 영혼들을 앉혀놓고
복음을 말하지 않는 게 가장 큰 죄입니다. Es decir, que el siervo del Señor que tiene almas a su cargo tenga sentadas a las personas y no les esté hablando el Evangelio. 성경을 들고 다른 말하는 것이 가장 큰 죄예요. El tener la Biblia en mano y hablar de algo más es el pecado más grande. 그러니까 사도 바울이 이 복음을 말하지 않으면 다른 복음 얘기하면 저주를 받는다고 얘기했고 Por eso es que el apóstol Pablo decía, si no predicamos este Evangelio sin un Evangelio diferente, sea anatema. 계시록에서 요한은 이렇게 얘기했습니다. En Apocalipsis Juan dice 이 말씀을 가감하지 마라. que esta palabra no tiene que ser parada, 더하지도 말고 빼지도 말라. que no tiene que ser añadido nada ni ser quitado nada. 너무 강하게 얘기했어요. Lo dice de una manera 근데 우리는 potente. 성경을 들고 핵심을 놓쳐버렸습니다. Pero si nosotros teníamos la Biblia y habíamos perdido el núcleo, 설교의 방향을 놓쳐버렸어요. habíamos perdido la dirección de la prédica. 목사가 은혜 받은 거 하는 것이 설교가 아닙니다. Lo que el pastor hace después de haber recibido alguna emoción no es la prédica. 많은 목사님들이 설교를 편집해가지고 하는 게 설교가 아니에요. No es que un pastor tenga que preparar y editar muchos mensajes para darnos. 많은 주제를 얘기할 수 있지만 핵심을 빠지면 전부 죄송하지만 틀린 설교. Se pueden hablar de muchos temas, pero perdón, si perdemos el centro, el núcleo realmente ha sido erróneo. 그 설교 때문에 수천 명, 수만 명이 교회에 몰려든다 하더라도 틀린 겁니다. Y aunque se reúnan cientos o miles a la iglesia por esta prédica, si no tiene el núcleo, no es lo correcto. 중남미에서 굉장히 치유의 역사를 많이 일으키신 목사님 한 분이 계십니다. Hay un pastor que ha causado muchas sanidades en Latinoamérica. 너무 어마어마한 역사를 일으키셨어요. Él hizo obras tremendas. 그분이 최근에 얘기했습니다. Y él dijo hace poco 예수님은 외계인이었다. que Jesús fue un alienígena. 예수님 외계인이었다. Dijo Jesús fue un alienígena. 엄청난 치유의 역사를 일으켰던 분입니다. Es una persona que ha causado muchas sanidades. 그 사람이 지금 그렇게 얘기하고 있습니다. Esto es lo que está diciendo esta persona. 그럼 신앙이 바뀐 건가요? ¿Será que su fe cambió de repente? 아닙니다. No es eso. 원래 그랬던 분이에요. Es que originalmente él creía así. 그럼 그 기적은 뭡니까? ¿Y los milagros que él causó qué son? 여러분 생각해 보세요. 사단이 그런 기적을 못 일으킬까요? Pensémoslo bien. ¿Satanás no puede causar milagros acaso? 우상 숨기는 사람들한테도 기적이 일어납니다. Porque los idólatras también experimentan milagros, ¿no? 병 낫습니다. Ellos sanan de enfermedades. 그게 지금 중요한 게 아니고 Pero lo importante no es haber sanado. 누가 기적을 일으켰냐가 중요해요. Lo importante es quién causa el milagro. 내가 병 나은 게 중요한 게 아니라 Lo importante no es haber sanado, 누가 병을 낫게 했냐. sino quién me hizo sanar. 비유를 한번 들어보겠습니다. Por ejemplo, dando esta comparación, 이게 아무 능력도 없는 그냥 컵이에요. esto es un vaso sin ningún poder especial. 근데 이상한 말을 들었어. Pero imagínense que alguien me dice algo 이 raro 컵에 능력이 있다는 얘기를 들은 거예요. y alguien me dice, esta copa tiene poder. 이 컵한테 기도했는데 응답받았다는 얘기도 들은 겁니다. Y también esta persona me dice, yo oré a esta copa y recibí una respuesta. 갑자기 내가 몸이 아파요. Y digamos que de repente yo me enfermo. 아프니까 이게 생각이 나. Y entonces al enfermarme me acuerdo de la copa. 너무 간절하니까 이 컵한테 기도하는 Y como estoy tan doliente, yo le pido a esta copa 아침마다 기도하는 거예요. todas las mañanas. 컵님, Señor copa, 나에게 응답해 주세요. por favor respóndeme. 내 병 낫게 해주세요. Sana mi enfermedad. 계속 기도하는 거예요. Imaginemos que sigo orando así. 어느 날 병이 나았어요. Un día sané de mi enfermedad. 자, 이 사람 어떻게 생각하겠죠? ¿Cómo pensaría la persona que 이 oró? 컵에 능력이 있다고 생각하겠죠. Pensará que la copa tiene poder. 일평생 이 사람 이 컵에 매이게 Y 되겠죠. toda la vida estará atado a esta copa. 자, 이게 우상 숭배의 원리입니다. Así es como funciona la idolatría. 이게 컵이 아니라 Pero imaginemos que esa no es la copa. Pensemos que es una gran piedra. 태양이거나 O pensemos que es el sol. 아니면 형상이거나 O que es una imagen. 전부 똑같은 원리요. Es lo mismo. 그것은 능력이 없어요. No tiene poder el 이 objeto. 컵 배후에 누가 역사했냐? Pero ¿quién obra detrás de esta copa? 그게 중요한 겁니다. Eso es lo importante. 이 컵을 통해서 사단이 일한 겁니다. Quiere decir que Satanás opera a través de esta copa. 일평생 그게 매이게 말이에요. Y toda la vida nos hace estar atados a este ídolo. 치유받고 기적 받는 게 중요한 게 Lo 아니라 importante no es ser sanado, tener un milagro. 누가 그 일을 했냐는 거죠. Lo importante es quién lo hizo. 많은 사람들이 그래서 우상 숭배에 사로잡히고 있는 Por 거예요. eso muchos están atados a la idolatría. 목사님이 많은 설교를 할 수 있습니다. Los pastores pueden predicar de mucho. 그 설교를 통해서 병 낫게도 할 수 있어요. Pueden hacer que la gente sane también. 축복을 받게도 할 수 있습니다. Pueden hacer que la gente sea bendecida. 한국의 최고 큰 교회를 아실 겁니다. Ustedes conocerán también a una iglesia muy grande en 저하고 Corea. 그분하고 성이 같아요. Alguien que tiene el mismo apellido que yo. 중남미 이상한 소문이 퍼졌습니다. Y en Latinoamérica hay rumores raros 제가 ahora. 그분이 아들이래요. Muchos dicen, ah, debe de ser el hijo de ese pastor. 아들 아닙니다. No, yo no soy su hijo, ¿sí? 제가 조금 더 잘생겼어요. Yo soy un poco más apuesto.
이게 소문이 났어요. Pero estos rumores ocurrieron. 근데 그 교회가 왜 몰려든 줄 아십니까? Pero ¿por qué la gente empezó a ir a esta iglesia inicialmente? 물론 메시지를 잘하십니다. Claro, este pastor predica muy bien. 하지만 근본적으로 모여든 이유는 Pero la razón fundamental por la que se reúnen 저 교회 가면 병이 낫는다. es porque la gente creyó que si iba a esa iglesia 저 sanaba su 교회 가면 enfermedad. 부자 된다. Si yo voy a esa iglesia me vuelvo 저 rico. 교회 가면 사업 잘할 수 있다. Si voy a esa iglesia puedo hacer una buena empresa. 이것 때문에 몰려든 거예요. Y por eso es que se empezaron a reunir las 한 personas. 교회에 60만 명 이상 몰려들었어요. Se reunieron más de 600,000 en una iglesia. 여러분 지금 그 교회에 대한 얘기를 잘 모르시죠? No sé si ustedes han tenido noticias de esta iglesia. 한국에서는 조롱거리가 됐습니다. Ahora en Corea muchos se burlan de ella. 그 아들은 감옥 갔고 El hijo de este pastor está en la cárcel. 이분은 지금 재판 중이고 Él ahora está bajo juicio. 예배 때 성도들 앞에서 무릎 꿇고 사죄했습니다. Y él también se arrodilló ante los miembros de la iglesia para pedir perdón por esto que había ocurrido. 주일날 그 교회 경찰이 동원된다니까. Ahora los domingos tienen que llegar los policías a esta iglesia 너무 많이 싸워서 porque la gente se pelea demasiado. 장로님들이 목사님을 고발했어요. Los ancianos están acusando al pastor. 이런 일이 벌어지고 있습니다. Algo así está ocurriendo. 모든 한국 사람들이 비난하는 교회가 Y 됐어요. ahora todos los coreanos se mofan de esta iglesia. 분명히 한 일이 많습니다. Claro, esta iglesia hizo mucho, 하지만 지금 그 결과가 그렇단 말이에요. pero el resultado ha sido esto. 60만 명을 모아본데 Aunque se reúnan 600,000 그 성도들이 부자가 돼본데 y aunque todos ellos sean ricos, 병이 나아본데 aunque sanen sus enfermedades, 올바른 내용이 전달이 안 된 거예요. si no se les comparte lo correcto. 여러분 단순하게 생각하지 마세요. Por favor, no piense que esto es algo simple. 성경이 이것을 얘기하고 있으면 La Biblia, si nos dice esto, 모든 목적이 그와 똑같은 방향을 가져야 돼요. nosotros tenemos que alinearnos a esta dirección que tiene la Biblia. 설교의 목적도 그거여야 돼요. El objetivo de la prédica tiene que ser esto. 예수를 그리스도로 믿게 하는 것이 설교고 La prédica es lo que hace que creamos que Jesús es el Cristo. 성도들을 양육합니다. Y también nosotros criamos a los miembros. 양육의 목적도 예수를 그리스도로 믿게 하는 것이고 El objetivo de nosotros levantarlos tiene que ser para que crean que Jesús es el Cristo. El discipulado 제자 교육의 목적도 예수를 그리스도로 믿게 하는 거예요. también tiene que ser para que ellos puedan creer verdaderamente que Jesús es el Cristo. 여러분 전도가 뭡니까? ¿Qué es el evangelismo? 전도는 방법이 아닙니다. El evangelismo no es un método, 복음을 전하는 거예요. es compartir el evangelio. 복음을 전해서 뭐 하게 하는 거죠? ¿Y compartir el evangelio para qué? 믿게 하는 거예요. Para que crean, 예수를 그리스도로 믿게 하는 게 전도. que crean que Jesús es el Cristo. 선교도 예수를 그리스도로 믿게 하는 게 선교입니다. Las misiones también se tratan de que la gente crea que Jesús es el Cristo. 방언을 받지 않으면 구원 못 받았다고 주장하는 교단이 있습니다. Hay algunas denominaciones que dicen que si uno no habla lenguas no es salvo. 과연 그런가요? ¿Será así? 성경이 그렇게 얘기했나요? ¿La Biblia nos dice esto? 그렇지 않습니다. Realmente no. 구원받은 사람들 중에 방언의 역사가 일어날 수 있습니다. Entre los salvos, claro que hay gente que puede hablar lenguas, 하지만 방언이 구원의 기준일 수 없어요. pero las lenguas no son el criterio de la salvación. 여러분 성경에서 방언이 언제 터졌는지 잘 보세요. Si nos fijamos en cuándo la gente de la Biblia habló lenguas, 방언은 반드시 예수를 그리스도로 증언할 때 터집니다. claramente las lenguas fueron dadas cuando había que predicar que Jesús es el Cristo. 예수를 그리스도로 증언하기 위해서 방언이 임합니다. Para testificar que Jesús es el Cristo vinieron las lenguas sobre ellos. 많은 은사가 있습니다. Hay muchos tipos de dones, 이 은사의 목적이 있다는 걸 생각해 본 적이 없으십니까? pero no sé si han pensado que todos los dones tienen un objetivo. 왜 방언을 해야 돼요? ¿Por qué hay que hablar en lenguas? 왜 예언을 해야 돼요? ¿Por qué tengo que profetizar? 왜 투시를 해야 됩니까? ¿Por qué yo tengo que hacer todo 왜 tipo de cosas? 분별을 해야 되나요? ¿Por qué yo tengo que salvar a 왜 este? 사랑의 은사가 ¿Por qué 필요하죠? necesito el don del amor? 수많은 은사가 있습니다. Hay muchos dones, 그 은사의 목적이 있다니. pero hay un objetivo para cada uno de 그 ellos. 목적이 뭐냐? ¿Y cuál es el objetivo? 예수를 그리스도로 믿게 하는. Que la gente crea que Jesús es el Cristo. 그게 은사의 목적이에요. Eso es el objetivo de los dones. 은사 받는 게 중요한 게 아니에요. Lo importante entonces no es recibir un 왜 don. 은사를 받아야 되냐면 ¿Por qué necesito recibir el don? 여러분 성경이 하나를 얘기하고 있다. La Biblia nos dice una cosa 모든 것은 그 방향이어야 됩니다. y todo tiene que estar direccionado a eso. 예수를 그리스도로 믿게 하는 것이 성경의 목적이라면 Si el objetivo de la Biblia es que creamos que Jesús es el Cristo, 성경에 기록된 모든 것과 todo aquello que está escrito en la Biblia 우리 신앙생활 전체가 y toda nuestra vida de 그 fe 방향이어야 합니다. tiene que llevar esta 그 dirección. 방향을 놓치면 암만 대단한 거라도 틀린 겁니다. Si perdemos esta dirección, sin importar qué tan grandes sean las cosas que edifiquemos, no es lo correcto. 치유가 역사가 많이 일어나고 많은 사람들이 부자가 되고 많은 일들이 일어나도 틀린 겁니다. Aunque haya muchas sanidades, aunque haya muchos milagros y aunque ocurran cosas tremendas, no es lo correcto. 여러분들이 이 눈 하나만 열려도 어떻게 살아야 될지
어떻게 인도를 받아야 될지가 깨달아집니다. Por eso si nosotros nos percatamos de esto, nosotros sabremos cómo vivir, cómo seguir adelante. 여러분, 방향을 잃었다는 것은 참 큰 일입니다. El perder la dirección es algo tremendo. 저는 어렵게 이 하나님 앞에 다시 부르심을 받은 사람입니다. Yo soy una persona llamada ante Dios por circunstancias difíciles. 못 들은 분을 위해서 한번 또 얘기하겠습니다. Y para las personas que no lo han oído, lo digo de nuevo. 여러분들도 그렇지만 저도 특별한 간증이 있습니다. Ustedes tienen un testimonio muy importante, pero yo también. 그 간증이 별로 유익하진 않지만 필요하기 때문에 또 말씀을 드리겠습니다. Y claro que no es bueno seguirlo repitiendo, pero como es necesario lo diré. 한국은 20살이 되면 군대를 가야 됩니다. En Corea uno a los 20 años tiene que ir al ejército. 물론 특별한 경우에 군대를 안 가는 사람이 있어요. Claro, hay casos muy peculiares en donde uno no va al 그 ejército. 사람은 신의 아들이라고 별명이 붙습니다. La gente les apoda hijos de Dios a estos que no van al ejército. 대부분 군대를 가야 돼요. Pero la mayoría tiene que ir al 저도 ejército. 90년대에 군대를 갔습니다. Yo en el año 90 fui al ejército 군대에서 también. 많은 일이 일어나는데 Y ocurren muchas cosas en el 그 ejército. 중에 남들한테 안 일어나는 일이 저한테 일어났어요. Y a mí me aconteció algo que no ocurre con las personas comúnmente. 상세한 내용은 다 삼가하고요. Y bueno, para no explicarlo tan claramente, 딱 이 정도 사이즈의 폭탄이었습니다. una bomba como de este tamaño. 내 옆에 있는 고참이 이 폭탄을 들고 있다가 터져버려요. Un soldado que estaba a la par mía tenía esta bomba en su mano y explotó en su mano. 폭탄을 이렇게 든 상태로 이게 터졌다니. Entonces él lo tenía en su mano así y explotó. 그 사람 팔다리 다 잘려나가고 Él fue despedazado al instante. 온몸에 파편이 이렇게 들어가서 비누거품처럼 피부가 Y los 일어나고 fragmentos invadían todo su cuerpo. Su piel parecía espuma de tantos 온몸에 fragmentos. 불 붙어서 그 사람 죽었습니다. Él se quemó en todo su cuerpo y murió. 그때 제가 7m 정도 떨어져 있었어요. Yo estaba a 7 metros de él. 7m면 한 저쪽 문 정도 거리 como 여튼 가까웠어요. bueno, a 7 metros, muy cerca. 그 정도가 7m일까? Yo creo que más o menos a esa 정도 떨어져 distancia, 있었어요. un poco como a esa distancia. 저는 사도행전 9장을 누구보다도 이해하는 사람. Y yo entiendo muy bien Hechos 9, más que nadie. 다메섹 도상에 가는 사람이 바울이 큰 밝은 빛을 봤다고 얘기했잖아요. Porque Pablo cuando iba a Damasco vio una luz muy repentina. 모르면 말을 하지 마세요. Entonces, si no lo hemos visto así, 저는 pues... 밝은 빛 여러분하고 다릅니다. O sea, cuando ustedes definen una luz brillante, mi definición es diferente a la suya, ¿sí? 폭탄이 빵 터질 때 이게 너무 빛이 밝아요. Entonces, cuando explotó esta bomba, realmente esta luz me invadía. 그리고 소리가 너무 컸어요. Y también era un ruido que no se puede 이게 expresar. 어디서 터진지 구분 못할 정도. Hasta el punto en donde yo no sabía de dónde venía el ruido. 그 순간 제 다리가 아픈 거예요. En ese momento me dolió el pie. 제가 지뢰를 밟은 줄 알았어요. Pensé que yo había pisado una mina. 정신을 차려 보니까 Pero al recobrar la conciencia, 그 사람 그렇게 죽어 있고 este soldado estaba muerto. 저하고 한 명 되는 이제 파편을 맞은 거예요. Yo y una persona más, pues habíamos sido víctimas de fragmentos. 제 왼쪽 다리는 아직 파편 하나 박혀 있습니다. Todavía en mi pie izquierdo hay un fragmento incrustado. 한 대 박힌 줄 알았어요. Y yo pensé que solamente me había caído un fragmento. 빨리 연금으로 헬기에 실려서 병원에 갔어요. Rápidamente nos fuimos en el helicóptero al hospital. 군복을 입고 있었겠죠. Y yo tenía mi uniforme de soldado. 환자 보러 갈아입으려고 군복 안에 있는 소지품을 다 꺼내기 Y 시작했어요. yo me quité todas las cosas del uniforme para cambiarme para el uniforme de un paciente. 여기 주머니가 있다고요. Y aquí siempre hay un bolsillo. 여기 제가 뭘 하나 넣어 다녔어요. Y yo tenía aquí algo en mi bolsillo. 그때가 휴가를 갔다가 복귀한 지 5일 만에 일어난 사건입니다. Esto es algo que ocurrió 5 días después de que yo había tenido unas pequeñas vacaciones y había regresado al 휴가 ejército. 때 기독교 백화점에 가서 뭔가를 하나 샀어요. Cuando en este momento de descanso yo había ido a la librería cristiana a comprar algo. 보통 한국의 군인은 50분 일하고 10분 쉽니다. Entonces generalmente los soldados en Corea trabajan 50 minutos y descansan 10 y así. 그 10분 동안 주로 사람들이 뭐 하냐면 Las personas durante esos 10 minutos generalmente ¿qué hacen? 전부 담배를 피워요. Todos fuman. 저는 담배를 안 피니까 Pero como yo no fumaba, 할 게 없는 거예요. yo no tenía nada que hacer. 근데 성경책은 너무 두꺼워. Pero la Biblia era muy gruesa. 그래서 성경 암송 카드 주문하는 걸 샀어요. Por eso yo había comprado tarjetas para memorizar 그걸 versículos. 제가 넣어 다녔어요. Y yo los tenía aquí en el bolsillo. 소지품을 꺼내는데 Y cuando los saqué de mi bolsillo, 거기에 파편이 박혀 있고 ahí había un fragmento incrustado. 이 심장 다리 앞에. Entonces, allí frente al corazón. 그게 91년도에 있었던 일입니다. En el año 91 ocurrió esto. 그 파편 맞은 성경 암송 카드를 보는데 온몸에 전율이 왔어요. Y cuando vi este fragmento incrustado en las tarjetas, yo tuve escalofríos. 죽어가는 사람 옆에서 봤잖아요. Porque yo vi a una persona morir a la par mía. 아, 내가 죽을 수 있었구나. Y yo pensé, yo podía morir. 근데 나를 살리셨구나. Pero Dios me salvó. 이렇게 믿어지는. Eso es lo que logré creer.
여러분 같으면 어찌 살았겠습니까? Si les hubiese pasado a ustedes, ¿cómo hubiesen vivido? 저는 정말로 주를 위해서 생명 걸었습니다. Yo realmente di mi vida para el Señor. 정말로 열심히 신앙생활 했던 것 Me 같습니다. esforcé en mi vida de fe a lo más que podía. 진짜로 열심히 하니까 이게 더 목이 마르기 시작해요. Y mientras más me esforzaba, más sediento yo estaba. 진짜로 하니까 몇 가지가 안 돼요. Y mientras más lo hacía verdaderamente, habían ciertas cosas que no resultaban en mi 그리고 vida. 몇 가지가 궁금해요. Y habían ciertas dudas que yo tenía. 안 되는 건 두 가지였어요. Dos cosas no ocurrían en mi vida. 기도는 하는데 응답이 안 되고 Yo oraba, pero Dios no me respondía. 전도는 못 하겠더라. Y el evangelismo no resultaba en mi vida. 요 두 가지가 안 되고요. Estos dos no 또 funcionaban. 하나 궁금한 게 있었어요. Y tenía una duda. 그게 뭐였냐면 ¿Cuál era mi duda? 성령의 인도였어요. Era la guía del Espíritu Santo. 인도를 받고 싶은데 Quería ser guiado por el Espíritu 이게 Santo, 답이 안 나오는 거예요. pero no tenía la respuesta de cómo. 어떻게 하는 것이 성령의 인도인지, Es que, ¿qué es la guía del Espíritu 이 Santo? 사람하고 결혼하는 게 인도인지, ¿Es la guía del Espíritu Santo casarme con esta persona? 저 일을 하는 것이 인도인지, ¿O trabajar en ese trabajo es la guía del Espíritu Santo? ¿O ir por acá es la guía del Espíritu Santo? ¿O ir para allá es la guía del Espíritu Santo? 그전에 그냥 열심히 살았으니까. Anteriormente solo me esforzaba sin 근데 rumbo. 주를 위해서 정말로 살려고 하니까 성령 인도가 너무너무 헷갈리는 거예요. Pero al querer vivir por el Señor verdaderamente yo me confundía mucho en lo que es la guía del Espíritu Santo. 왜 열심히 믿으면 되냐? Solo hay que creer bien, me 목사님 decían. 말씀 잘 들으면 되는 것이냐? Ah, ¿o será que hay que obedecer bien al 근데 pastor y ya? 순간순간 결정해야 될 일이 너무 많더라고요. Pero en cada momento yo me enfrentaba a decisiones muy importantes 계속 헷갈려요. y siempre me confundía. 성령 인도는 이런 것이다 라고 성경에서 말해주면 그나마 나을 Y 것인데 si la Biblia me dijese la guía del Espíritu Santo es esto, esto y esto, pues estaría bien para mí. 만 봐도 그런 게 없어요. Pero yo veía la Biblia y no descubría esto. 혹시 여러분들은 아시나요? No sé si ustedes saben, 저는 일평생 그게 고민이었어요. porque toda la vida yo tuve esa duda. 자, 한번 생각해 보세요. Pero pensémoslo bien. 제가 여기서 이제 저 문 밖에 나가서 우리 숙소 호텔로 간다고 칩시다. Pensemos que yo tengo que salir de aquí de la iglesia y tengo que ir al hotel. 문 밖에 나갔어요. Entonces yo salí de la puerta 목적지는 호텔이에요. y entonces yo tengo que llegar al hotel. 문 밖에 나가면 오른쪽 왼쪽 길이 있겠죠. Y entonces cuando yo salgo en esta calle hay un camino para la derecha y para la izquierda. Pero si yo tengo mi objetivo, 오른쪽으로 가도 괜찮고 왼쪽으로 가도 괜찮아요. está bien si yo voy por la derecha o si yo voy por la izquierda. 왜 그렇죠? ¿Por qué? 조금 빨리 가냐 늦게 가냐의 차이입니다. La diferencia es llego un poco más temprano o un poco más tarde. Es 조금 eso. 가다가 사거리가 놓으면 Y cuando sale una encrucijada, 목적지가 있으면 이리 가도 괜찮고 저리 가도 괜찮아요. si yo sé a dónde voy, entonces puedo ir por acá o por allá, no importa. 차이는 조금 빨리 가냐 늦게 가냐의 차이입니다. La diferencia es voy un poco más rápido o un poco más despacio. 목적지가 있으면 그럴 수가 있어요. Si yo tengo un objetivo es así. 방향이 있으면 어떻게든 갑니다. Si yo tengo una dirección es así. 근데 생각해 보세요. Pero pensémoslo bien. 저 문 밖에 나갔어요. Si yo salgo por la puerta 어디로 가야 될지를 몰라. y yo no sé a dónde tengo que llegar, 자, 오른쪽으로 가야 됩니까? ¿tengo que ir por la derecha 왼쪽으로 가야 되나요? o por la izquierda? 어떻게 하는 게 맞냐? ¿Qué es lo correcto? 어떻게 살아야 될지 모르고 방향을 잃은 채로 Es que si no sé cómo vivir y no tengo una dirección, 이 사람하고 결혼해야 됩니까? 저 사람하고 결혼해야 됩니까? y así yo estoy preguntando, ¿me caso con esta persona o esta persona? 어떤 게 힘들죠? ¿Cuál es la guía? 이 직업을 가져야 되나요? 저 직업을 가져야 되나요? ¿Tengo que trabajar aquí o tengo que trabajar acá? 내가 이래야 되나요? 저래야 되나요? ¿Tengo que hacer esto o tengo que hacer lo otro? 다 틀렸습니다. Todo está mal. 이것도 틀렸고 저것도 틀렸어요. Esto y lo otro están mal. 목적지가 없으면 Porque si yo no tengo mi objetivo, 가야 될 방향이 없어요. si yo no tengo la dirección a la cual ir, 모든 게 틀린 거예요. todo está mal. 성경은 목적지를 얘기하고 있어요. Y la Biblia nos dice el objetivo, 방향을 얘기하고 nos dice la dirección. 뭘 얘기하고 어떻게 살아야 될지를 목적지와 방향을 성경은 정확하게 얘기하고 La Biblia nos dice exactamente cuál es nuestro objetivo, cómo yo tengo que vivir para ello. 예수를 그리스도로 믿게 하기 위함이요. Para que creáis que Jesús es el Cristo. 전 세계를 살리는 것이 하나님 뜻입니다. Y la voluntad de Dios es salvar a todo el mundo. 복음이 하나님이 원하시는 목적이고 전 세계 살리는 것이 그게 하나님 원하시는 목적지고 방향입니다. El objetivo que Dios tiene es el Evangelio y el rumbo al que Él nos lleva es para salvar a todo el mundo. 그 목적지와 방향이 정해지면 Y si nosotros tenemos esta dirección, si nosotros tenemos este objetivo final, 이리 살아도 괜찮고 저리 살아도 괜찮아요. está bien si yo vivo así o de esta manera. 정말로 예수를 그리스도로 믿고 이 복음으로 전 세계 살리기 위한 것이 목적지고 방향으로 설정이 되면 이 직업을 가져도 저 사람과 결혼해도 이 일을 해도 저 일을 해도 이리 가도 저리 가도
괜찮습니다. Porque verdaderamente si yo tengo el objetivo ya definido para hacer la evangelización mundial con este evangelio de la Biblia, está bien si me caso con esa persona o la otra, o trabajo aquí o trabajo allá o hago esto o lo otro, porque realmente el objetivo es uno. 지금 교회는 방향을 잃어버렸습니다. Pero hoy la iglesia ha perdido esta dirección. 지금 성도들은 방향을 잃어버렸습니다. Los miembros de la iglesia hoy no saben la dirección. 그래서 성도들이 바뀌지 않는 것입니다. Por eso es que no cambian los miembros de la 성도들이 iglesia. 신앙생활이 힘든 것이고 Por eso es que cuesta vivir la vida de 힘든 fe. 성도들을 바꾸려고 하니까 목회도 힘든 겁니다. Y al querer cambiar a los miembros que no cambian, los pastores también están en una situación difícil. 많은 성경 원어를 뒤적이면서 많은 것을 찾아냅니다. Y lo que nosotros intentamos hacer es buscar el texto original de la Biblia para descubrir ahí un significado. 하지만 방향이 있나요? Pero tenemos la dirección. 그래서 찾은 게 뭐냐? 교회 부흥이 전부라고 생각합니다. Por eso es que muchos pastores se enfocan mucho en el avivamiento de la iglesia. 열심히 뭔가를 하는 게 전부라고 생각합니다. Piensan que el esforzarse en algo es todo. 그래서 수십 년의 인생을 거기에 투자하는 거예요. Por eso invierten años de su vida en esto. 아쉽죠? Y da pena. 그래 소경이 소경을 인도하는 꼴입니다. Ciegos guiando a ciegos. 여러분 저는 지금 간단한 얘기를 하는 게 아닙니다. No estoy hablando de algo simple. 성경이 뭘 말하는지 잃어버렸다면 Es que si hemos perdido lo que nos dice la Biblia, 모든 걸 잃어버린 겁니다. hemos perdido todo. 다 방향을 잃어버렸어요. Hemos perdido la 사단이 dirección. 오는 이유는 La razón por la que Satanás viene 도둑질하고 es para robar, 죽이고 matar 멸망시키려고 y 한대요. destruir. 다 도둑질 당해서 Para hurtar a todos. 생명도 La vida, 방향도 la dirección, 목적지도 también el 어떻게 objetivo, 살아야 될 cómo tengo 것인지도 que vivir. 싹다 도둑질. Todo esto lo ha hurtado. 그냥 하나를 모르는 게 아니에요. No es que no sepamos una cosa 복음 solamente. 하나를 모르는 게 아니고 No es solo el evangelio que no sabemos, 성경의 모든 방향을 다 놓친 거예요. sino que hemos perdido la dirección de la Biblia. 성경이 이 얘기를 하고 있는데 그걸 모르니까 Es que la Biblia nos dice esto, pero esto es lo que no conocemos. 모든 게 틀린 거예요. Por eso todo está mal. 미국에서는 통할 것 같은데 여기 식스 센스 혹시 영화 보셨나요? En Estados Unidos ustedes han visto la película Sexto Sentido, ¿verdad? 교회에서 귀신 얘기하니까 좀 그런데 Bueno, hablar de esto en la iglesia, Sixth Sense. 못 보셨나요? Ok, ¿sí? 못 보셨나요? Sí, lo han visto, ¿verdad? 좀 오래 전에 나온 영화입니다. Ya lleva muchos años de existir esa película. 보신 분들만 이해하겠네. Solo los que lo han visto me entenderán. 그 영화는 결론을 모르면 Pero de esta película, si nosotros no conocemos la conclusión, 앞에 게 하나도 이해가 안 no 돼. entendemos nada de lo que vino al frente. 결론을 모르면 이해가 안 돼. Si no conocemos la conclusión, no 하지만 맨 sabemos, 마지막에 결론을 딱 보는 순간 no sabemos lo que vino al frente. Pero al ver la conclusión, 앞에 모든 것이 이해가 돼. entonces ya entendemos todo lo que acaba de ocurrir. 모르시는 분들 영화 빌려보세요. Los que no hayan visto la película ya saben que la tienen que ir a prestar para entender esto. 이 결론을 알면 모든 게 이해가 돼. Entonces, si conocemos la conclusión, entendemos todo lo demás. 하지만 이 결론을 모르면 뭔 말인지 몰라. Pero si no conocemos la conclusión, no sabemos nada de la película. 여러분 성경은 그리스도 중심적입니다. La Biblia es cristocéntrica, 하지만 더 중요한 건 성경은 그리스도 목적적입니다. pero más importante es que la Biblia es cristotélica. 그리스도를 말하면서 그리스도를 향해 가는 것이 성경입니다. Es que habla de Cristo, pero todo se dirige a Cristo. 그게 목적입니다. Eso es el objetivo. 성경이 하나를 얘기합니다. Es que la Biblia nos dice una cosa. 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려고 이게 목적이에요. Estas fueron escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Es el objetivo. 그러면 설교도, La prédica, 양육도, también el criar a los 제자 discípulos, 교육도, discipulados, 모든 은사도, todos los dones, 전도도, el evangelismo, 선교도, las misiones. 모든 것들이 그 방향으로 가야 돼요. Todo esto tiene que fluir a esta dirección. 오늘 여러분들에게 참된 계시가 임하기를 그리스도 예수 이름으로 축원합니다. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús para que esta revelación pueda llegar verdaderamente a sus vidas. 그러니까 성경이 예수를 그리스도로 믿게 하려고 기록됐다면 Por eso si la Biblia está escrita para que creamos que Jesús es el Cristo, 자, 저와 여러분들은 뭐 하면 되죠? ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? 그렇게 믿으면 되는 겁니다. Creer esta verdad. 할렐루야. Aleluya. 그렇게 믿는 겁니다. Es creerlo. 믿어야 된다니까. Tenemos que creerlo. 예수를 그리스도로 믿는다는 이 말이 뭐냔 말이에요. Pero ¿qué significa creer que Jesús es el Cristo? 요걸 설명하겠습니다. Quiero explicar un poco esto. 목사님들은 잘 알아들으셔야 돼요. Los pastores tienen que entender esto muy bien. 이해할 뿐만 아니라 여러분의 언어로 풀어낼 정도로 잘 이해하셔야 No 돼요. solo lo tienen que entender bien, sino lo tienen que entender hasta el punto de poder expresarlo en sus propias palabras, en su propia lengua. 성경이 예수를 그리스도로 믿게 하려고 기록됐다면 우리는 예수를 그리스도로 믿어야 된단 말이에요. Si la Biblia está escrita para que creamos que Jesús es el Cristo, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Creer. 예수를 그리스도로 믿는다는 말이 무슨 말이냐? Pero bueno, ¿qué significa creer que Jesús es el Cristo? 자, 그리스도의 뜻을 다시 봅시다.
Si examinamos otra vez el significado de Cristo, 그리스도는 기름 부음 받은 자라는 뜻이에요. Cristo significa el ungido. 참된 왕, 참 제사장, 참 선지자라는 뜻이에요. Es el verdadero rey, el verdadero sacerdote y el verdadero 그 profeta. 말은 사단의 문제, 죄의 문제, 하나님과 단절된 문제를 해결하신 분이라는 Lo 뜻이에요. cual quiere decir que Él es aquel que soluciona el problema de Satanás, del pecado y la separación de Dios. 이 문제의 본질 때문에 온 모든 문제, 인류의 모든 문제를 그분이 해결하셨다라고 하는 뜻입니다. Por esos tres problemas que son la esencia de todo el problema del hombre llegan todos los demás problemas, pero el Cristo ha resuelto todo esto. 쉽게 얘기하면 그리스도는 인간의 모든 문제를 해결하신 분이라고 이해하시면 좋습니다. En breves palabras, el Cristo es aquel solucionador de todos los problemas de la humanidad. 누가 그리스도냐? ¿Y quién es el Cristo? 예수님이 십자가 부활로 그리스도의 일을 완성하셨어요. Jesús, a través de la cruz y la resurrección, es el Cristo. Él ha cumplido la obra del Cristo. 예수님이 참왕, 참제사장, 참선지자십니다. Es decir, Jesús es el verdadero rey, el verdadero sacerdote y el verdadero profeta. 예수님이 십자가 부활로 사단의 문제, 죄의 문제, 하나님과 단절된 문제를 해결하셨습니다. Jesús con la cruz y la resurrección ha solucionado el problema de Satanás, el pecado y la separación de Dios. 예수님이 십자가 부활로 인생의 모든 문제를 해결하신 그리스도입니다. Y Jesús, a través de la cruz y la resurrección, ha resuelto todo el problema de la vida. 우리는 예수를 그리스도로 믿는 거예요. Nosotros creemos en Jesús como el Cristo. 예수를 그리스도로 믿는 순간 무슨 일이 Y 벌어지냐? desde el momento que creemos en Jesús como el Cristo, ¿qué 주께서 acontece? 해결하신 그 모든 일이 우리에게 일어나는 겁니다. Toda esta solución del Señor, esto obra sobre nuestras vidas. 예수를 그리스도로 믿으면 Si creemos que Jesús es el Cristo, 우리는 사단 가운데서 빠져나오고 es decir, somos librados de 죄 Satanás, 가운데서 빠져나오고 somos librados del pecado 하나님 떠난 가운데 빠져나와서 하나님을 만나게 되는 겁니다. y somos librados de una separación con Dios y nos reencontramos con Dios. 여러분 구원의 정의입니까? ¿Qué es la definición de la salvación? 신학을 하신 목사님들은 아시겠지만 가장 어려운 학문 중에 하나가 구원론입니다. Los pastores que han estudiado teología me pueden comprender, pero una de las materias más difíciles es la soteriología. 구원론을 배워도 구원의 정의를 못 내립니다. Porque aunque aprendamos la soteriología, no podemos definir la salvación muchas veces. 구원은 천국 가는 겁니까? ¿Acaso es solo ir al cielo? 아닙니다. No es eso. 구원은 빠져나왔다는 거예요. Significa ser salvado de algo. 어디에서 빠져나온 겁니까? Ser rescatado de 이 qué? 근본의 문제에서 빠져나왔다는 거예요. Ser rescatado de este problema fundamental. 그래서 구원은 뭐냐? Por eso, ¿qué es la salvación? 사단에게 해방되는 것이고 Ser liberado de Satanás. 죄 문제가 해결되는 것이고 Que se nos solucione el pecado. 하나님을 만나는 것이고 Y el encontrarnos con Dios 이게 de nuevo. 구원입니다. Eso es la 이 salvación. 구원받은 자가 가는 곳이 천국이에요. Y aquellos que son salvos van al cielo. 이게 구원의 정의입니다. Eso es la definición de la salvación. 예수를 그리스도로 믿는다는 얘기는 El creer que Jesús es el Cristo 거기에서 빠져나왔다는 얘기입니다. significa haber salido de esos 하나님을 problemas. 만나게 됐다는 얘기죠. Significa que nos hemos encontrado con Dios. 에덴의 상태를 생각해 보세요. Pensemos en el estado del Edén, 아담이 받은 축복을 생각해 보세요. la bendición que recibió Adán. 모든 만물을 장악할 수 있는 왕적인 신분이었습니다. Tenía una autoridad como rey de gobernar todas las cosas. 모든 축복을 누릴 수가 있었어요. Podía disfrutar de toda bendición. 하지만 아담이 받은 최고의 축복은 뭐냐? Pero ¿cuál era la mayor bendición de Adán? 하나님과 함께 있다는 거예요. El poder estar con Dios. 하나님과 연결되어 있다는 거예요. El estar conectado con Dios. 그때는 인간에게는 아무런 문제가 없었습니다. En ese entonces el hombre no tenía problema alguno. 인간은 하나님과 함께 있으면 Cuando el hombre está con Dios, 아무 문제가 없어요. cuando el ser humano está con Dios, no tiene 예수를 problema. 그리스도로 믿으면 무슨 일이 벌어지냐? Cuando creemos en que Jesús es el Cristo, ¿qué ocurre? 우리가 하나님과 함께하는 일이 벌어집니다. Ocurre que nosotros ahora estamos con Dios. 이때 인간은 아무 문제가 없습니다. Y en ese entonces el hombre no tiene ningún problema. 자, 이 말이 무슨 말이냐면 ¿Pero qué quiere decir eso? 예수를 그리스도로 믿으면 돈 없다가 갑자기 돈이 생기는 것이냐? Si creemos que Jesús es el Cristo, si antes no teníamos dinero, ahora nos llueve el dinero, 병 있다가 병 낫는 것이냐? o que teníamos una enfermedad y se nos resuelve, 아닙니다. 그런 뜻이 아니요. no significa 자, eso. 생각해 보세요. Pensémoslo bien. 하나님이 없으면, Si no tenemos a Dios, 하나님과 떠나 있으면 si estamos separados de Dios, 돈이 없는 게 문제입니다. el no tener dinero es un problema. 왜 그렇습니까? ¿Por qué? 내 힘으로 살아야 됩니다. Porque tengo que vivir con mis fuerzas. 돈 없는 게 문제예요. Entonces el no tener dinero es un problema. 병 있는 게 El 문제예요. tener una enfermedad es un problema. 너무 힘들어서 죽을 것 같으니까. Porque me parece que me cuesta todo tanto que me voy a morir. 죽으면 지옥 가니까. Y si morimos vamos al infierno. 병 있는 게 문제야. Entonces el tener una enfermedad es un 사람하고 problema. 갈등 느끼는 게 문제고. Y el tener un conflicto interpersonal es un problema. 이것도 문제고 저것도 문제야. Eso es un problema y lo demás es un problema. 모든 것이 문제예요.
Todo es un problema entonces. 인간이 하나님과 단절되어 있을 때는 모든 것이 문제입니다. Cuando el hombre y Dios están separados, todo es un problema para el hombre. 하지만 인간이 하나님을 만나는 순간 Pero en el momento en el que el ser humano se encuentra con Dios 하나님과 함께 있을 때는 y cuando está con Dios el ser humano, 돈 없는 게 문제가 안 됩니다. el no tener dinero no es un problema. 병 있는 게 문제가 안 돼요. El tener una enfermedad tampoco es problema. 죽으면 돼요. Está bien, me muero y 돈 ya. 없으면 안 먹으면 돼요. Y si no tengo dinero, no como. 감옥 가야 되면 가면 돼요. Y si voy a la cárcel, qué bien voy. 하나님이 나와 함께 계시면 그 많은 문제들이 없어지는 것이 아니라 문제가 안 되는 일이 벌어집니다. Si Dios está conmigo, no es que estos problemas se desvanezcan, sino que el problema ya no es problema. 초대교회 성도들은 예수를 그리스도로 믿었어요. Los miembros de la iglesia primitiva creyeron en Jesús como el Cristo. 예수를 그리스도로 믿어서 부자 된 사람들이 없습니다. Pero ellos no creyeron en Jesús el Cristo y se volvieron ricos de repente. 병낫지 않았습니다. No sanaron todos. 그때 예수를 그리스도로 믿으면 Si creían en Jesús como el Cristo, 잡혀갑니다. ellos iban presos, 죽을 수도 있어요. podían morir, 핍박 당합니다. eran perseguidos. 그럼에도 불구하고 예수를 그리스도로 믿었어요. Y a pesar de eso creyeron en Jesús como el Cristo. 죽음이 문제가 안 됐기 때문에, Es que la muerte no fue un problema, 핍박이 문제가 안 됐기 la 때문에, persecución no fue un problema, 고통이 문제가 안 됐어요. el dolor no fue un problema. 예수를 그리스도로 믿었습니다. Creyeron en Jesús como el Cristo. 어느 정도 일이 벌어졌냐? ¿Hasta qué punto? 가지고 있는 모든 소유를 내놓았어요. Ellos dieron todas sus pertenencias. 그때 당시에 사람들은 무식해서 돈을 다 내놓은 거 아니냐라고 이해할 수 있는데요. Podemos decir, bueno, en ese entonces muchos no tenían, eran muy ignorantes de la economía, por eso dieron todo. 여러분 그렇지 않습니다. Pero no es así. 자, 한번 생각해 봅시다. Pensémoslo bien. 지금 컴퓨터가 너무 발전돼 있고 Las computadoras están muy avanzadas hoy 다 핸드폰이 있습니다. y todos tenemos teléfonos celulares. 지금 혹시 여러분 전화번호 몇 개 외우시나요? No sé cuántos números de teléfono ustedes memorizan hoy en día. 전화번호 외우고 있는 게 몇 개나 되나요? ¿Ustedes cuántos números de teléfono tienen memorizados? 자, 우리 핸드폰이 없을 때는 다 외웠잖아요. Cuando no teníamos los teléfonos celulares todos memorizábamos, ¿no? 그렇죠? ¿O no? 지금 있으니까 외우지도 않아요. Pero ahora como los tenemos ni siquiera nos acordamos. 자, 한번 생각해 봅시다. Pero pensémoslo bien. 그때가 똑똑했을까요? 지금이 똑똑했을까요? Entonces, ¿en ese entonces eran más inteligentes o ahora somos más inteligentes? 바울이 쓴 글을 보세요. Si nosotros vemos lo que escribió Pablo, 지금 이해도 못할 정도로 수준이 높습니다. es de un nivel tan alto que ni siquiera lo entendemos. 그들이 우리보다 무식하지 않아요. No eran más ignorantes que nosotros. 무식했기 때문에 돈을 내놓은 게 아닙니다. No era por ignorancia que daban todas sus pertenencias. 돈 없는 게 문제가 안 된 거예요. Es que el no tener dinero no era problema para ellos. 내 모든 것을 드려도 아깝지 않은 거예요. Y aunque ellos lo dieran todo, verdaderamente ellos no sentían que que ellos sentían que valía todo darlo. 왜 그랬습니까? ¿Por qué? 예수를 그리스도로 믿었기 때문에 그래요. Porque creyeron en Jesús como el Cristo. 예수를 그리스도로 믿으니 Y cuando creyeron que Jesús es el Cristo, 죽음도 문제가 안 되고 ni la muerte fue problema, 병도 문제가 안 되고 tampoco la enfermedad, 고통도 문제가 안 되고 tampoco el dolor, 질병도 문제가 안 되고 ni la enfermedad, 돈 없는 것도 문제가 el 안 no tener dinero, 되고 이것도 문제가 안 되고 ni esto, 저것도 문제가 ni 안 lo 되고 otro fue problema. 그게 믿음입니다. Eso es la fe. 시편 23편 다윗의 고백을 아시잖아요. El Salmo 23 conoce la confesión de David, 다윗의 삶을 아시잖아요. conoce la vida de David. 모든 나라가 일어나서 자기를 죽이려고 했고 Toda la nación se levantó en contra de David 매번 죽음의 위기에 쫓겨다니고 y en cada momento estaba en crisis de muerte. 그때 다윗이 한 고백입니다. ¿Y qué es lo que confesaba David? 여호와는 나의 목자시니 Jehová es mi pastor 내가 부족함이 없으리로다. y nada me faltará. 아멘. Amén. 여호와는 나의 목자시니 Jehová es mi pastor 내가 부족함이 없다. y nada me faltará. 매 순간 죽을 뻔한 위기인데도 하는 고백이에요. A pesar de que él estaba frente a la muerte en todo momento, él lo confesaba así. 그게 믿음입니다. Eso era su fe. 자, 동일한 구절을 한번 보겠습니다. Vamos a ver un versículo algo similar. 바울은 이렇게 고백했습니다. Pablo confesaba de esta forma. 빌립보 En Filipenses 4장입니다. 4, 여러분이 가장 오해하는 본문 중에 하나인데요. uno de los versículos más malinterpretados. 빌립보 4장 Filipenses 4, 11절에서 13절입니다. del 11 al 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 내게 능력 주신 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 있다. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 이건 적극적인 사고방식이 아닙니다. Esto no se trata de ser positivos. 할 수 있다. Ah, se puede. 으쌰으쌰. Hagámoslo. 여기 아니요. Eso no era la 많은 situación. 사람들은 그렇게 활용하고 있습니다. Muchos lo utilizan de esta 이 forma. 구절은 그게 아닙니다. Pero este versículo no es eso. 내가
풍부에 처할 줄도 알고 es que ellos estar en abundancia, 비천에 처할 줄도 안다. en escasez igual. 내가 배고픔과 Sé tener hambre, 내가 배부름에도 sé estar lleno 아무 문제가 없다. y no hay problema. 일치의 비결을 배웠다. Yo estoy aprendido en todo y por 11절에 todo. 자족하기를 배웠다. En el versículo 11 dice, yo he aprendido a contentarme. 배불러도 문제가 안 되고 Aunque yo esté hambriento, no hay problema. 배고파도 문제가 안 되고 Aunque yo tenga hambre, no hay 풍부해도 problema. 문제가 안 되고 Aunque esté en abundancia, no hay problema. 비천에 처해도 문제가 안 Aunque 된다. yo esté en escasez, no hay problema. 이것도 저것도 아무 문제가 안 된다. Ni esto ni lo otro es problema. 그리스도 안에 있으면 Si estoy en Cristo, 내게 능력 주신 자 안에 si 있으면 estoy en el que me 내가 fortalece, 모든 것을 할 수 있다. todo lo puedo. 이게 바울의 고백입니다. Eso era la confesión de 어떤 Pablo. 것도 문제가 안 된다. No es problema. 여호와가 나의 목자시면 내가 부족함이 없다. Si Jehová es mi pastor, nada me faltará. 이게 그들의 신앙이었습니다. Eso era su fe. 이게 올바른 신앙이요. Eso era la fe verdadera. 예수를 그리스도로 믿는다는 De 얘기예요. creer que Jesús es el 그 Cristo. 십자가 부활로 내 모든 문제가 끝났다고 믿는 것이고 Esto quiere decir que con la cruz y la resurrección se acaba todo mi problema. 내가 주의 손 안에 완벽하게 보호되고 있다고 믿는 겁니다. Y yo creo que yo estoy guardado en la mano del Señor perfectamente. 이런 사람들은 절대로 자기 위해서 살지 않아요. Y esas personas ya no viven para sí. 예수를 그리스도로 믿는다는 얘기는 El creer que Jesús es el Cristo 그분이 십자가상에서 내 모든 것을 해결하셨다고 믿는 겁니다. quiere decir que Él en la cruz solucionó todas las cosas. 세례의 의미를 설명했습니다. Hemos explicado el bautismo, ¿verdad? 세례가 뭐냐? ¿Qué es el bautismo? 내가 주와 함께 죽고 주와 함께 사는 거예요. Que yo muero con el Señor y luego vivo con el Señor. 내 육신이 완전히 죽었고 내가 새로운 피조물로 살았단 말이에요. Que mi carne muere completamente y luego yo soy nueva criatura. 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. Lo viejo ha pasado y todo ha sido hecho nuevo. 내가 십자가에 못 박혔다고 믿는 겁니다. Yo creo que ya estoy crucificado. 내 과거는 끝났다고 믿는 겁니다. Mi pasado ya se acabó 어떤 것도 문제가 되지 않는다고 믿는 겁니다. y ya nada es problema. 자, 고린도후서 5장을 한번 보겠습니다. Si nosotros miramos 2 Corintios 5, por favor. 고린도 5장 후서 5장입니다. 2 Corintios 5, 15절입니다. el versículo 15. Y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 굉장히 중요한 본문입니다. Es un pasaje muy importante. 우리 주님이 왜 죽었다가 다시 사셨나? ¿Por qué el Señor murió y por qué Él resucitó? 이유를 이렇게 설명합니다. Esta es la razón que nos explica aquí. 살아있는 자들로 하여금 다시는 자기 자신을 위해서 살지 않게 하기 위해서 그러셨다고 얘기합니다. Para que los que viven ya no vivan para sí. 다시는 자기 자신을 위해서 살지 않게 하기 위해서 우리 주님이 죽었다가 살아나셨대요. El Señor murió y resucitó ¿para qué? Para los que viven que ya no vivan para sí. 이 사람들만이 이 사실을 깨달은 사람들만이 주를 위해서 삽니다. Solo los que se percatan de esta verdad pueden vivir por el Señor. 근데 오늘날 많은 신자들은 여전히 자기를 위해서 삽니다. Pero hoy muchos creyentes siguen viviendo por ellos mismos. 자, 이 차이를 설명해 보겠습니다. Vamos a explicar esta diferencia. 십자가 부활로 내 모든 문제를 끝냈다고 믿는 사람은 자기 위해서 살 필요가 없어요. Aquellos que creen que con la cruz y la resurrección se acabó todo su problema ya no necesitan vivir por ellos mismos. 주님이 모든 것을 끝내셨기 때문에. Porque el Señor ya terminó con todo. 그래서 이 사람은 주를 위해서 삽니다. Por eso ellos pueden vivir por el Señor. 근데 이 복음과 이 믿음이 없는 사람은 어찌 살까요? Pero aquellos que no tienen este evangelio y esta fe, ¿cómo viven? 자기를 위해서 삽니다. Por ellos mismos. 자기를 위해서. Por ellos 자, mismos. 증거를 보여보겠습니다. ¿Alguna evidencia aquí? 여러분들이 생각을 해보시자고요. Pensémoslo bien. 특별한 깨달음이 아니라 차분하게 생각해 보자고요. Aunque no sea algo de lo que se percaten especialmente, piénsenlo muy profundamente. 단적인 예만 설명해 보겠습니다. Vamos a dar un ejemplo, nada más. 많은 성도들이 기도를 합니다. Muchos creyentes oran 그리고 기도 제목을 내놓습니다. y entonces dan sus temas de oración 목사님은 그 기도 제목에 기도해주고 y los pastores oran por estos 어떤 temas. 사람들은 그 기도 응답받아서 나와서 간증하고 Y hay personas que reciben una respuesta y salen y 그 testifican. 간증을 들은 사람은 그렇게 기도해야 된다고 믿습니다. Y las personas que escuchan ese testimonio creen que la oración correcta es 그 así. 기도 제목이 비슷합니다. Pero los temas de oración que tienen son 어떤 similares. 기도 제목이요? Y entonces generalmente son estos 우리 temas. 가정 지켜주세요. Que mi familia sea protegida, que mis hijos sean protegidos, que lo que yo haga me vaya bien, 이것 주세요. que dame esto, 저것 주세요. que dame lo otro. 그게 수준입니다. Eso es el nivel. 이건 진짜 보통 기독교인의 모습입니다. Así están los cristianos corrientes. 기도하는 게 나쁘진 않습니다. No es malo orar, 하지만 어떤 믿음으로 기도하는지는 한번 생각해 보세요. pero pensemos con qué fe estamos orando. 그들은 끝났다고 믿지 않습니다. Estos no creen que se ha terminado ya. 받을 게 많다고 생각합니다. Piensan que aún queda mucho por recibir, 해결해야 될 게 많다고 que 생각합니다. aún queda mucho por resolver. 전부 육신입니다. Y todo es carnal. 그러니까 끝났다고 십자가 부활로 끝났다고 믿지 않으니 Por eso no creen que con la cruz y la resurrección se ha terminado. 끝내려고
끝내려고 사는 거예요. Por eso viven para concluir. 끝났다고 믿지 않으면 No creen que ha terminado. 자기 인생을 위해서 십자가 부활을 이용하는 인생이 되는 거예요. Y si no creemos de esta manera, utilizamos la cruz y la resurrección para nuestro propio bien. 자기 육신의 문제 해결하기 위해서 십자가 부활을 이용하는 인생이에요. Usamos la cruz y la resurrección para resolver los problemas de nuestra carne. 자기 자녀를 위해서 십자가 이용하고 Por nuestros hijos utilizamos la cruz y la resurrección. Y para nuestra empresa usamos la cruz y la 자기 밥 먹고 resurrección. 살기 위해서 십자가 부활을 이용하는 Y 인생. para sobrevivir usamos la cruz y la resurrección. 이 사람은 빌립보 이 4장의 표현을 볼 때는 십자가의 원수입니다. En Filipenses 4 nos dice que estos son enemigos de la cruz. 놀라운 일입니다. Sorprendente. 미사일로 쥐를 잡는 법을 봤습니까? Ustedes han visto que con un misil uno mate a un ratón. 있을 수 없는 일이잖아요. ¿Verdad que no tiene sentido? 근데 지금 그런 꼴이요. Pero hoy algo así estamos 그 haciendo. 어마어마한 십자가 부활 모든 인류를 건질 수 있는 그 어마어마한 비밀 가지고 고생하는 게 뭐냐? 자기 문제를 위해서 그거 이용하고 있어요. Con esta impresionante cruz y resurrección que tiene la capacidad de salvar a todo el mundo, apenas resolvemos nuestro problemita. 이런 사람들은 절대로 주를 위해서 살 수 없을 뿐만 아니라 Estas personas no solo no pueden vivir por el Señor, 자기 문제가 죽을 때까지 끊어지지 않을 거기 때문에 sino como los problemas no acabarán hasta su muerte. 죽을 때까지 자기 문제를 위해서 십자가 부활을 이용하는 사람입니다. Ellos utilizarán la cruz y la resurrección para su problema. 우상을 왜 섬길까요? ¿Por qué la gente sirve ídolos? 우상 섬기는 이유가 뭡니까? ¿Cuál es la razón por la que la gente 저 우상을 idolatra? 섬기면 자기 지켜줄 것 같아서 섬기잖아요. Ellos creen que si ellos idolatran este ídolo los protegerá, 자기 보호해줄 것 같아서 섬기잖아요. que este ídolo les guardará, 그렇죠? ¿o no? 그 우상 숭배가 그대로 대상만 바뀐 겁니다. Y es esta misma idolatría, solo que con otro nombre. 예수 믿으면서 자기를 위해서 살아요. Es que quieren creer en Jesús, pero para ellos mismos. 자기 인생을 위해서 예수 믿는 거예요. Y para su vida creen en Jesús. 예수 믿는 게 아닙니다. Entonces no es creer en Jesús, 교회 안에서 우상 숭배하는 거예요. es idolatría dentro de la iglesia. 여러분 정확하게 보셔야 돼요. Tenemos que ser precisos en ver esto. 비난하는 게 아니요. No quiero criticar, 뭐가 올바른 건지는 알아야 될까? pero tenemos que saber qué es lo correcto. 저 십자가 부활의 비밀을 깊이 있게 깨닫지 못하면 Si no nos percatamos de esta cruz y resurrección de una manera profunda, 십자가 앞에 무릎 꿇으면서 우상 숭배한다니까. simplemente estamos arrodillados ante la cruz idolatrando. 모든 것이 끝났다고 믿지 않으면, Si no creemos que todo se ha concluido, 내가 다 이루었다라는 사실을 믿지 si 않으면, no creemos que Él dijo consumado es, 주님이 나와 함께 살고 주님께서 나를 인도하신다고 믿지 않으면 y si no creemos que el Señor está con nosotros y Él me guía, 나를 위해서 살아요. yo vivo por mí mismo. 자기 위해서 살아요. Vivimos por nosotros mismos. 예수님이 말씀하셨습니다. Jesús dijo, 나를 따라오리거든. Él dice, para seguirme a mí. 나를 따라오리거든. Él dice, si quieres venir en pos de mí. 첫 번째가 뭐죠? ¿Qué es lo que Él dijo? 자기를 부인하고. Dijo que nosotros nos neguemos a nosotros mismos. 이해되시나요? Niéguese a sí 나를 mismo. 따라오리거든 자기를 부인하고. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. 주님을 따르는 사람들은 자기 위해서 살지 않습니다. Aquellos que sigan al Señor no viven por ellos mismos. 디모데후서 2장에 바울이 표현했습니다. En 2 de Timoteo 2, Pablo expresaba 너희는 좋은 군사다. que ustedes son buenos soldados. 군사로 부름받은 자는 자기 위해서 살지 않는다. Es que el que es llamado como soldado no se enreda en los asuntos de 자기를 su 부른 vida, 그 사람 위해서 사는 것이 sino 군사다. vive por aquel que lo llamó por soldado. 그렇게 얘기했습니다. Eso es lo que hace. 예수를 그리스도로 믿지 않으면, Si no creemos que Jesús es el Cristo, 이 올바른 복음과 믿음이 없으면 si no tenemos este evangelio y esta fe, 전부 자기를 위해서 살아요. vivimos por nosotros mismos en todo. 나와서 간증하는 사람들 전부 육신적인 응답을 가지고 간증합니다. Incluso las personas que dan testimonios lo hacen con respuestas carnales. 그게 믿음 좋은 사람 모양으로 모델이 되어 있습니다. Y ahora ellos se han hecho modelos de los que supuestamente tienen buena fe. 많은 사람들이 그 사람처럼 되려고 합니다. Y muchos desean ser como ellos. 교회가 방향을 잃어버렸습니다. Entonces la Biblia ha perdido esta dirección. 이게 교회의 모습이에요. Así está la iglesia hoy. 복음을 잃었다는 것은 Si hemos perdido el evangelio, 방향을 잃었다는 거예요. quiere decir que hemos perdido la dirección. Hemos perdido la fe. 모든 것을 잃은 거예요. Hemos perdido todo. 예수를 그리스도로 믿게 하려고 성경이 기록되어 있습니다. La Biblia fue escrita para que creamos que Jesús es el Cristo. 저와 여러분들은 예수를 그리스도로 믿어야 돼요. Nosotros tenemos que creer que Jesús es el 매 Cristo. 순간 모든 것이 끝났구나라고 믿어야 되는 거예요. En todo momento tenemos que creer que todo está consumado. 어떤 것도 문제가 안 된다고 고백해야 되고, Que nada es un problema, tenemos que confesarlo. 매 순간 예수를 그리스도로 누리는 복음 속으로 들어가는 것이 축복입니다. Y en cada momento tenemos que entrar dentro de la fe que Jesús es el Cristo, dentro de este evangelio. 그래서 예수를 그리스도로 믿는 믿음은 Por eso la fe de creer que Jesús es el Cristo 매 순간 도전하고 성장하는 겁니다. es que en cada momento desafiamos y crecemos. 지금 예수를 그리스도로 믿게 하기 위해서 성경이 기록됐습니다. La Biblia fue escrita para que creamos que Jesús es el Cristo. 이렇게 두껍게 기록됐어요. Es una Biblia gruesa. 믿는 자가 어떤 자인지를
많이 설명되어 있습니다. Y nos dice cómo es que vivieron los que tuvieron la fe. 믿었던 모세가 어떻게 살았으며, Cómo vivió Moisés que tuvo esta 믿었던 fe. 다윗은 어떻게 살았으며, David que tuvo esta fe, cómo vivió. 믿었던 초대교회는 어떻게 살았으며, La iglesia primitiva que creyó, cómo 얼마나 믿음 vivió. 가지고 있었던 사도 바울은 어떻게 살았는가. El apóstol Pablo que escribía esto, cómo vivió. 그게 너무 상세하게 기록되어 있습니다. Nos lo explica de forma muy precisa. 그렇게 믿고 살라는 겁니다. Y para que creamos así y vivamos 이게 así. 성경 기록의 목적입니다. Ese es el objetivo de la escritura de la Biblia. 조금 더 깊은 얘기를 해보겠습니다. Hablando de forma un poco más profunda. 요한일서 5장 1절을 보겠습니다. Si nosotros miramos 1 de Juan 5:1. Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. 누가 하나님께부터 난 자냐? ¿Quién es nacido de Dios? 예수께서 그리스도이심을 믿는 자가 하나님께부터 난 자. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. 하나님께로 난 자는 구원받은 자라고 설명할 수 있겠습니다. Podemos decir que los nacidos de Dios son aquellos que son salvos. 요게 구원의 기준입니다. Entonces este es un criterio de la 자, salvación. 오늘 이 시간에 조금 이 기준을 가지고 한번 얘기를 해보겠습니다. Hoy quiero hablar un poco de este criterio. 자, 마태복음 7장을 한번 보겠습니다. Vamos a ver Mateo 7. 마태복음 7장 Mateo 7, 21절로 23절입니다. 21 a 23, por favor. Mateo 7 del 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. 이건 예수님이 하신 말씀입니다. Jesús dijo esto, ¿verdad? 다른 사람이 한 말이 아니요. No es alguien más. 예수님 당신 자신이 한 말이요. Jesús mismo dijo esto. 사람들이 나보고 주여 주여 해도 다 천국 못 들어간다. Aunque me digan Señor, Señor, no todos entrarán en el reino de los cielos. 그러면서 몇 명의 비유를 설명한 겁니다. Y él explica a algunas personas. 나한테 와서 주여라고 하는 사람 중에 Dentro de los que me dicen Señor hay algunos 주의 이름으로 선지자 노릇을 하고 que han profetizado en mi nombre. 주의 이름으로 귀신 쫓아내고 En el nombre del Señor echaron fuera demonios. 주의 이름으로 권능을 행한 En 사람이 el 있어요. nombre del Señor han hecho milagros. 주의 이름으로 En el nombre del Señor 선지자 노릇 했대요. han profetizado. 지금으로 얘기하면 교회 리더나 목회자나 총회장이나 대단한 사람들 신학교 교수일 수도 있습니다. En términos de hoy podemos hablar de pastores, de presidentes de obra, podemos hablar de profesores de seminario que han hecho eso. 주의 이름으로 그런 어마어마한 일을 한 겁니다. En el nombre del Señor han hecho grandes cosas. 또 주의 이름으로 귀신을 Y 쫓아냈대요. han echado fuera también demonios en el nombre del Señor. 일주일에 한 번씩 교회 오는 사람이 귀신 쫓아낼 수 있습니까? ¿Será que las personas que vienen una vez a la iglesia a la semana pueden echar fuera un 여러분 demonio? 인생 동안 귀신 쫓아낸 경험이 얼마나 있습니까? ¿Ustedes cuántas veces han echado fuera demonios en su vida? 적어도 예수 이름으로 귀신 쫓아낼 정도면 굉장히 수준 있고 능력 있고 뭐 대단한 사람이잖아요. Para echar fuera un demonio en el nombre de Jesús uno tiene que tener un nivel, uno tiene que ser una persona con gran fe. 주의 이름으로 권능이 아니라 많은 권능을 행했대요. Y entonces no solo hicieron un milagro, sino varios milagros han hecho en el nombre de Jesús. 아파서 저한테 오면 Si la gente tiene alguna dolencia y viene a mí, 제가 안수하면 나아버려요. entonces imagínense que una persona tiene una dolencia y yo impongo manos y se sana. 부부가 이혼 위기인데 O digamos que una pareja está al punto de divorciarse 제가 기도하면 그 문제가 해결되고 y yo oro y se resuelve el problema. 자녀가 너무 이상한데 Y que los hijos están padeciendo un problema muy raro. 기도해지면 자녀가 올바로 되고 Y yo oro por ellos y los hijos se solucionan. 사업이 너무 힘든데 Y la empresa está en una situación 제가 crítica. 기도하면 그 사업이 막 부자가 되고 Y yo oro por ellos y entonces de repente esta empresa empieza a prosperar y se vuelven ricas esas 이런 personas. 권능을 행한다면 어느 정도 사람입니까? Imagínense para hacer estos milagros qué tan grandes son estas personas. 대단한 사람일 겁니다. Son personas tremendas. 근데 그들을 향해서 예수님이 하시는 말씀. Pero a ellos Jesús les dice, 내가 너희를 도무지 알지 못한다. nunca os conocí. 내가 너희를 도무지 알지 못한다. Nunca os conocí. 불법을 행한 자들아 내게서 떠나가라. Apartados de mí, hacedores de maldad. 라고 얘기했어요. Esto les dice Jesús. 여러분 이게 구원의 기준입니다. Esto es un criterio de la 이건 salvación. 아주 심각한 얘기입니다. Esto es algo grave. 자, 한번 생각해 봅시다. Tenemos que pensarlo bien. 귀신 쫓아낸 게 불법인가요? ¿Acaso es maldad echar fuera un demonio? 권능 행한 게 불법인가요? ¿Hacer algún milagro es maldad? 선지자 노릇이 불법인가요? ¿O profetizar es maldad? 이게 불법인가요? ¿Es maldad? 불법 아닙니다. ¿Verdad que no es maldad? 근데 불법을 행한 자들이라고 얘기했습니다. Pero Jesús les dice hacedores de maldad. 왜 불법이죠? ¿Por qué les dice hacedores de maldad? 자, 성경의 21절에 답이 있습니다. En el versículo 21 vemos la respuesta. 내 아버지 뜻대로 행하지 않은 것이 불법입니다. Nos dices, no todo entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 내 아버지 뜻과 상관없이 선지자 노릇하고 귀신
쫓아내고 권능 행한 게 불법이요. ¿Qué es la maldad? Que sin relación a la voluntad del Padre que está en los cielos han profetizado, echado fuera demonios y han hecho milagros. 그 아버지의 뜻과 상관없이 Y entonces sin relación a la voluntad del Padre, 주의 이름 함부로 사용한 게 불법이요. en el nombre del Señor han hecho cosas, han utilizado 그 el nombre del 아버지의 뜻과 Señor. 상관없이 Sin relación a la voluntad del Padre, 주의 이름 부르기도 하고 han clamado en el 주의 nombre del 이름으로 Señor. 선지자 노릇하기도 Han 하고 profetizado en el 주의 nombre del 이름으로 Señor. 권능을 행하기도 Han hecho 하고 milagros en el nombre 주의 del 이름으로 Señor. 귀신을 Han echado 쫓아내고 fuera demonios en el nombre del Señor. 대단한 일을 하는데 Han hecho cosas grandes y tremendas. 불법이라. Pero maldad. 예수님의 구원의 기준이 명확했습니다. Es que el criterio de Jesús era muy claro. 아버지 뜻대로 행하지 않으면 Si no hacemos la voluntad del Padre que está en los cielos, 천국에 들어가지 못한다. no podemos entrar en el reino de los cielos. 이게 구원의 기준입니다. Eso es el criterio de la salvación. 자, 확인해 Y 보겠습니다. vamos a confirmar. 아버지 뜻이 뭔데요? ¿Cuál es la voluntad del Padre entonces? 성경대로 확인해 보겠습니다. A través de la Biblia lo confirmaremos. 요한복음 6장 39절 40절입니다. Vamos a ver Juan 6, 39 y 40. Juan capítulo 6, 39 y 40. Nos dice, y esa es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. 여기 특히 아버지의 뜻에 대해서 한 두 가지로 명확하게 설명되어 Vemos 있습니다. dos explicaciones acerca de la voluntad del Padre. 하나는 40절에 내 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생 얻는 이것이다. Juan 6:40 nos dice, la voluntad del Padre es que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. 그 아들을 보고 아 이분이 그리스도구나 이 예수가 그 아들이구나 이 예수가 그 그리스도구나라고 믿는 그 사람에게 영생 주는 것이 아버지의 뜻입니다. Entonces la voluntad del Padre es proveerle vida eterna a quién? Aquel que vea al Hijo y diga, ah, verdaderamente este es el Hijo de Dios, Él es el Cristo verdaderamente. 예수를 그리스도로 믿는 자에게 영생 주는 것이 아버지의 뜻이에요. 이게 첫 번째 뜻입니다. La voluntad del Padre es que todo aquel que vea a Jesús le crea como el Cristo. 두 번째는요. Y la segunda, 39절에 보니까 en el versículo 39, 내게 주신 자 중에 내가 하나도 잃어버리지 아니하고 마지막 날에 다시 살리는 이것이 아버지의 뜻이다. que de todo lo que le dé a Jesús, Él no pierda nada, sino que lo resucita en el día postrero. 내게 주신 자를 다 살리는 것이 아버지의 Que 뜻이다. todo lo que le fuere dado, todos puedan ser resucitados. Esa es la voluntad del Padre. 이게 세계복음화입니다. Es decir, la evangelización del mundo. 40절은 복음이라고 할 수 있으면 Podemos expresar, el versículo 40 se trata del Evangelio. 39절은 세계복음화요. Y podemos expresar que el versículo 39 es la evangelización mundial. 아들을 보고 믿는 것이 아버지의 뜻이고 Que la voluntad del Padre es que todo aquel que mira al Hijo crea en Él. 주신 자 중에 하나도 잃지 않고 다 살리는 것이 세계복음화하는 것이 아버지의 Y que 뜻입니다. de todo lo que le fuere dado no pierden nada, sino que lo resucita en el día postrero. 이 복음과 세계복음화에 상관없이 Pero sin relación al Evangelio y a la evangelización mundial, 주의 이름 부르고 선지자 노릇하는 것이 불법이고 clamamos en el nombre del Señor y hacemos muchas cosas, es maldad. 귀신 쫓아내는 것이 불법이고 Echar fuera demonios así es maldad. 주의 이름으로 많은 권능을 행하는 것이 불법이고 Hacer milagros así es maldad. 요 세 종류의 사람을 언급한 이유는 La razón por la que esos tres ejemplos fueron 그래도 dados 그런 사람들 중에 최고 위치에 있는 사람들을 언급한 겁니다. es porque eran personas en un gran rango, en un alto mayor. 자, 이 기준을 가지고 세계 교회와 성도들은 볼 필요가 있습니다. Pero tenemos la necesidad de aplicarnos este criterio a nosotros, a la iglesia del mundo y a los creyentes. 질문을 던져볼게요. Demos la pregunta. 자, 이런 사람 구원받았을까요? ¿Serán estas personas salvas? 하나님을 섬기고 Que sirven a Dios, 예배하고 que dan el culto a Dios. 율법을 철저하게 지키고 Ellos guardan la ley muy estrictamente 11조를 하고 y también dan el diezmo. 하루에 3번 금식, 일주일에 3번 금식하고 En una semana ayunan 3 veces. 이 금식한 걸 가지고 봉사하고 Y con eso que han ahorrado del ayuno, ellos hacen servicio social 기본적으로 모세오경을 외우고 있고 y memorizan el Pentateuco de Moisés. 이런 사람이 있습니다. Hay personas así. 구원받았을까요? ¿Son salvos? 대단한 사람들이지 않나요? Son personas impresionantes. 구원받았을까요? ¿Pero son salvos? 바리새인들입니다. Fariseos son estos. 제가 언급한 사람이요. Los que yo les dije son fariseos. Los fariseos hacían todo esto. 구원받았을까요? ¿Son salvos? 질문을 해보자고요. Hagamos la pregunta. 비판하는 것이 아니라 No quiero criticar, 우리의 구원의 기준이 너무 바닥에 떨어져 있어요. pero es que el criterio que hemos tenido en la salvación está en el 영접 suelo. 기도문을 따라하면 구원받는다는 수준까지 떨어졌어요. Es que ha caído tanto que hemos pensado que por repetir una oración somos salvos. 영접과 영접 기도문은 다른 얘기예요. Es que es diferente repetir la oración de fe a realmente haber creído y aceptado. 예수를 그리스도로 믿고 받아들이는 영접하면 구원받습니다. Si verdaderamente creemos y recibimos a Jesús como el Cristo, sí somos salvos. 하지만 영접 기도
기도 따라한다고 구원받는 게 못 됩니다. Pero por repetir una oración, unas palabras, no somos salvos. 교회 나오면 구원받는데요. Si venimos a la iglesia, ¿somos salvos? 물어봅시다. Preguntemos. 교회 나오면 다 구원받습니까? ¿Será que todos los que están en la iglesia son salvos? 예배 드리면 다 구원받나요? ¿Será que todos los reunidos son salvos? 왜 이렇게 어리석은지 몰라요. No sé por qué estamos en este nivel. 한때 교회 다니다가 지금 교회 떠난 사람들은 뭡니까? Y las personas que en un tiempo fueron a la iglesia, pero que ahora no están, ¿qué son? 지금 교회 다니는 사람들보다 교회 왔다가 떠난 사람들은 수없이 많은데 그 사람들은 구원받았나요? Es que hay más personas que en un tiempo estuvieron en la iglesia y luego se fueron que los que hay ahora en la iglesia. ¿Ellos también son salvos entonces? 사단이 구원의 기준을 너무 떨어뜨렸어요. Satanás ha hecho que bajemos tanto el nivel de la salvación. 구원은 영원히 달려있습니다. Es que la salvación de esto depende de la eternidad. 영원히 달려있습니다. Depende de las almas. 너무 심각한 거예요. Es algo severo. 너무 예민하게 봐야 됩니다. Esto es algo que tenemos que ver 과연 minuciosamente. 구원받았을까? ¿Seremos salvos? 자, 또 한 사람 보겠습니다. Una persona más. 사도행전 10장을 보겠습니다. Si miramos en Hechos 10, 사도행전 10장 1절 2절에 인물 한 명이 나옵니다. si vemos en Hechos 10, 1 y 2, vemos a una figura. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. 자, 고넬료라는 사람이 있어요. El hombre llamado 자, Cornelio. 이 사람의 표현입니다. Y lo que dice la Biblia de él, 경건하다. que era piadoso, 온 집안과 더불어 하나님을 경외하고 temeroso de Dios con toda su casa 백성을 많이 구제하고 y que hacía muchas limonas al pueblo 하나님께 항상 기도하던 사람입니다. y oraba a Dios siempre. 자, 이 기준을 두고 볼 때 Con este criterio nada más, 구원받았을까요? ¿es salvo? 이 기준을 두고 볼 때 구원받았냐? Si vemos solamente el criterio que hemos visto y esto lo que dice él, ¿es salvo? 제가 구원받았다고 얘기하면 이란 소리 들을 수 있습니다. Claro, si yo digo que él es salvo, no es salvo, puede ser que me critiquen. 그래서 그 소리는 안 Por 하겠어요. eso no voy a hablar de eso. 하지만 생각해 보세요. Por eso, pero pensemos, 질문해 보시라고. hagamos la pregunta. 굉장히 수준 높습니다. Él es de nivel alto, 경건하고 él es piadoso. 온 집안과 더불어 하나님을 경외하고 Toda su casa y él son temerosos de Dios. 하나님 백성을 많이 구제하고 Y él ayudaba mucho al pueblo de Dios. 항상 기도하는 사람. Siempre oraba a Dios. 구원받았을까요? ¿Pero es salvo? 만약에 정말 구원받았다면 하나님께서 왜 베드로를 그 사람한테 Y 보냈을까요? si verdaderamente era salvo, ¿por qué Dios le envía a Pedro? 베드로가 고넬료한테 가서 전한 메시지가 뭡니까? ¿Cuál era el mensaje que Pedro le dio a Cornelio? 예수가 그리스도라고 전했습니다. Le compartió que Jesús es ese Cristo, 그렇죠. ¿o no? 구원의 신비에 달려 있습니다. Es que la salvación, eso es un misterio que depende de Dios. 하나님의 주권에 달려 있습니다. Está en la soberanía de Dios la salvación. 만약에 이렇게 정확하게 하나 둘 셋을 예수가 그리스도라는 정확한 의미를 모르면 다 구원 못 받았다고 얘기할 때 전 세계 구원받은 사람들 거의 없을 겁니다. Verdaderamente si decimos que si las personas que no conocen que Jesús es el Cristo de acuerdo a este paso no son salvas, entonces muchas personas en el mundo no son salvas. 전 세계 기독교 중에 적지 않은 사람들이 구원 받았을 겁니다. Yo creo que verdaderamente entre los cristianos hay muchos salvos. 분명 하나님의 신비에 있기 때문에 구원 받았을 것이지만 Claramente esto está en el poder de Dios, por eso muchos serán salvos. 이 복음 아는 저와 여러분들은 정확한 기준을 가지고 있어요. Pero nosotros que conocemos este evangelio tenemos que tener el criterio correcto. 저 밖에 교회가 구원 못 받았다고 얘기하는 게 아닙니다. No estoy diciendo que las personas no son salvas allá afuera. 우리만 구원 받았다고 얘기하는 것도 No 아닙니다. estoy diciendo que solo nosotros somos salvos, no es 저들은 eso. 틀렸고 우리만 옳다라고 주장하는 게 아니에요. No estoy diciendo que todos ellos estén mal y nosotros bien, no es eso. 정확하게 알자는 겁니다. Pero es que tengamos el 구원의 criterio, 기준이 뭔지 정확하게 알자는 거예요. que sepamos, que confirmemos cuál es la salvación. 고넬료가 구원 받았냔 말이요. ¿Acaso Cornelio era salvo? 지금 이렇게 믿고 있는 사람들이 많습니다. Hay muchos que creen como Cornelio hoy. 많은 사람들이 하나님을 믿는답니다. Muchos creen en Dios, 구시하고 있습니다. muchos están 경건하게 살고 있어요. ayudando y siendo piadosos. 어마어마하게 기도합니다. Ellos oran mucho, 구원 받았냔 말이에요. pero son salvos. 생각해 보셔야 됩니다. Pensémoslo. 한 명 더 보겠습니다. Una persona más. 사도행전 18장을 보겠습니다. En Hechos 18. 24절부터 25절에 Versículos 24 y 25, Hechos 18, 24 y 25. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. 자, 아볼로는 이렇게 평가했습니다. Apolos se expresa así la Biblia de él, 성경에 능통한 자라. que él es poderoso en las 자, Escrituras. 성경에 기록되어 있는데 성경에서 이 사람을 표현하기를 성경에 능통한 자래요. Él está escrito en la Biblia y la Biblia misma nos dice de él que él es poderoso en las Escrituras. 전 세계 최고 신학자라고 해도 아깝지 않을 정도의 수준입니다. Él tenía un nivel tan alto que podemos decir que era el teólogo mayor de todo el 그리고 mundo 성경에서 표현하기를 은근히 좋대요. y que él era muy elocuente, 말을 기가 막히게 잘해요. hablaba re bien 그리고 일찍이 주의 도, 예수의 도를 일찍이 배웠대요. y él había sido instruido en el camino del Señor. 예수님을 잘 알아요.
conocía bien a Jesús. 예수에 관한 것을 지금 자세히 말하며 가르칠 정도의 수준입니다. Y estaba hablando muy exactamente, muy fervorosamente acerca de Jesús. 그리고 지금 열심히 있어요. Y tenía esfuerzo. 회당에 와서 그 얘기를 하고 있단 말이에요. Estaba en la sinagoga hablando con 예수에 fervor. 관해서 자세하게 설명하고 가르치고 있습니다. Él estaba enseñando muy diligentemente lo concerniente al Señor. 그런데 요한의 세례만 알아요. Pero solamente conocía el bautismo de Juan. 무슨 말이죠? ¿Qué significa? 예수가 그리스도라는 사실만 모르고 Lo 있어요. único que no conocía era que Jesús es el Cristo. 자, 물어봅시다. Preguntemos, 구원받았을까요? ¿es salvo? 고넬료 ¿Este Cornelio, 구원받았냔 말이에요. este Apolos es salvo? 우리는 지금 전 세계가 틀렸다는 얘기를 하는 No 거예요. estamos diciendo que todo el mundo está mal. 이 사람이 구원받았다면 브리스가 부부가 이 사람을 데려올 이유가 없어요. Pero si él hubiese sido salvo, Priscila y Aquila no lo tendrían que haber tomado 하나님이 이 parte. 사람을 선택할 이유가 없다고. Es que Dios, ¿por qué eligió a esta persona? 이렇게 대단합니다. Es que él era así de grande. 이렇게 엄청납니다. Él era así de impresionante. 근데 요한 1서 5장 1절에 그 기준을 가지고 갖다 대보자 말이에요. Pero si nosotros lo ponemos bajo el criterio de primera de Juan 5:1, 마태복음 7장 21절 23절의 기준을 갖다 대보자 말이에요. y si nosotros aplicamos el criterio de Mateo 7:21-23, 그 두 가지 기준을 갖다 대보고 평가해보자 말이에요. si nosotros ponemos estos dos criterios y examinamos a este hombre, 어떻게 생각하십니까? no sé cómo piensan ustedes. 저는 모든 사람이 구원 못 받았다고 얘기하는 게 아니에요. Yo no estoy diciendo que todas las personas no sean salvas. 예수를 그리스도로 믿는 사람들 중에는 Entre las personas que creen que Jesús es el Cristo, 정확하게 정리가 안 돼 있는 사람도 있을 수 있습니다. pueden haber personas que no lo hayan organizado claramente. 하지만 예수님이 내 인생의 모든 문제에 정말로 해결했다고 믿는 사람들도 있을 수 있습니다. Pero claro que pueden haber personas que realmente crean que Jesús es el solucionador de todos los problemas de su vida. 그래서 기독교인들 중에 구원받은 사람들이 많이 있다고 저는 개인적으로 Por eso 생각합니다. personalmente yo pienso que entre los cristianos muchos también habrán sido salvos. 하지만 우리만큼은 그 기준을 선명하게 가지고 있어야 됩니다. Pero por lo menos nosotros tenemos que tener un criterio claro. 하나님 믿는다고 구원받나요? ¿Por creer en Dios somos salvos? 하나님 믿는다고? Por creer en Dios. 자, 이슬람 구약 성경 가지고 있습니다. Los musulmanes tienen el Antiguo Testamento, 그렇죠? ¿o no? 구원받았나요? ¿Son salvos? 예수 이름 믿으면 구원받습니까? Si creemos en el nombre de Jesús, ¿somos salvos? 천주교 예수 이름 믿잖아요. Los católicos, ellos creen en Jesús, ¿no? 그리스도 존재를 믿으면 O 구원받나요? si creemos en la existencia de Cristo, ¿somos salvos? 유대인들 그리스도 기다리고 있어요. Los judíos esperan a Cristo. 예. Sí. 존재를 믿는다고 구원받는 게 No 아니에요. por creer en la existencia de ellos es que somos salvos. 그분이 누구냐고 믿는 게 구원의 기준입니다. Es que el criterio de la salvación es quién creemos que ellos son. 구원의 기준을 하나 줬다니까. Es que uno es el criterio de la salvación. 보내신 그 아들 보고 그리스도라고 믿는 그 사람. Creer en su Hijo, creer que Él es el Cristo, aquel que cree esto. 예수님이 그리스도구나라고 믿는 그 사람. Aquel que cree que Jesús es el Cristo. 그게 하나님께로부터 난 자입니다. Ese es el nacido de Dios. 마태복음 7장 21절 23절 대단한 일을 해도 아버지 뜻대로 행하지 않는 사람 천국에 못 들어요. Mateo 7, 21-23, aunque hagan cosas impresionantes, si no tienen relación con la voluntad del Padre, no son. 자, 여러분 교회 성도들을 보세요. Miremos a los miembros de la iglesia. 다 구원받았을까요? ¿Son todos salvos? 그런데 강단에서 다른 얘기 할 수 있나요? Y si es así, entonces en el púlpito podemos hablar de algo más. 여러분 굉장히 심각한 얘기입니다. Es algo severo. 여러분 주위의 동료 목사님들 돌아보세요. Miren a los pastores que ustedes conocen. 구원받았을까요? ¿Son salvos? 우리가 두렵고 떨림으로 하나님 앞에 서야 돼요. Nosotros tenemos que estar ante Dios con temor y 바울은 temblor. 이렇게 표현했습니다. Pablo se expresaba así. 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라라고 Él 얘기했어요. decía, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. 그건 건설 구원을 주장하는 게 아니에요. No estamos hablando de que la salvación se 아직 construye. 못 받았으니까 열심히 해서 받아라라고 얘기하는 게 No 아니에요. estamos diciendo, usted todavía no es salvo, así que usted vaya y edifique su salvación. No es eso. 이 받은 구원이 얼마나 귀한 줄 알고 누리라는 거예요. Sino que verdaderamente sepamos qué tan grande es la salvación que hemos recibido y que nos examinemos y disfrutemos de ello. 있으라는 얘기입니다. Que siempre estamos velando. 그게 구원받은 자의 자세입니다. Eso es, así es el salvo. 여러분 영원이란 게 달려 있습니다. Es que la eternidad depende de esto. 영혼이란 게 달려 있습니다. Las almas dependen de esto. 그게 구원이란 거예요. Eso es la 그 salvación. 구원은 함부로 생각하면 안 됩니다. La salvación no es algo leve. 너무 수준 낮게 생각하면 안 돼요. No hay que pensar de esto como algo de 눈 bajo 감고 nivel. 영접 기도해 준다고 구원받는 게 No 아니에요. por cerrar los ojos y repetir una 와서 oración somos 눈물 salvos. 흘리고 세례 받는다고 O 구원받는 por 게 아니에요. derramar lágrimas y ser sumergidos en agua no somos 목사가 salvos. 된다고 구원받는 게 Por 아니에요. volvernos un pastor no somos salvos. 껍데기로 구원받을 수는 없습니다. Por las cosas externas no podemos ser 얼마나 salvos. 믿느냐 안 믿느냐 그것만이 기준이요. Sino el criterio es creemos bien o no creemos 그 bien. 기준을 가지고 갖다 대보잔 말이요.
Pero con ese criterio, si lo aplicamos, 유대인과 아볼로와 지금 다 이 고넬료를 한번 확인해 본 겁니다. hemos confirmado los judíos a Cornelio, a Apolos. 지금 전 세계에 복음이 희미해지니까 구원도 희미해지고 모든 기준이 다 무너졌습니다. Es que porque el evangelio no está claro en todo el mundo, tampoco el estándar de quién es salvo está claro y todo ha caído. 근데 저와 여러분들을 먼저 부르셨어요. Pero Dios nos ha llamado primero. 그냥 단순히를 통해서 교회 부흥의 수준이 아닙니다. No es simplemente para avivar a una iglesia y ya. 하나님의 뜻은 Es que la voluntad de Dios 저와 여러분을 통해서 es que a través de nosotros 모든 것을 회복시켜 주실 겁니다. se restaure todo. 복음이 뭐며, ¿Qué es el evangelio? 믿음이 뭐며, ¿Qué es la fe? 신앙생활이 뭐며, ¿Qué es la vida de fe? 교회가 뭐며, ¿Qué es la iglesia? 신학이 뭐며, ¿Qué es la teología? 하나하나씩 무너진 걸 다 회복시켜 주실 겁니다. Cada una de estas cosas que se han ido derrumbando, Dios quiere restaurarlas. Y por eso es 그러면서 땅끝까지 가는 겁니다. para que vayamos al fin de la 그냥 tierra. 열심히 전도운동 이 정도가 아니고 No es solo un movimiento de evangelismo, 복음이 깨달아지니까 모든 것이 해석이 되고 no es un evangelismo con fervor, sino entendiendo el evangelio todo se interpreta. 무너진 터를 다시 수축하게 되는 겁니다. Y ese fundamento que está caído se reedifica. 무너진 단을 다시 수축하는 거라고. Y entonces estamos reedificando todo esto que se está cayendo. 열방이 몰려올 수 있도록 대로를 수축하는 Y 겁니다. estamos preparando el camino para que todos puedan entrar a esta ciudad. 시시한 얘기가 아니에요. No es algo pequeño. 복음 무너진 시대에 저와 여러분들 복음 알게 하셨습니다. En esta época en donde el evangelio se ha derrumbado, Dios nos ha llamado con este evangelio. 제가 이사야 60장 22절에 이제는 이해됩니다. Yo entiendo ahora Isaías 60:22. 너희 작은 자가 천을 이루고 Nos dice que los pequeños serán los grandes. 약한 자가 강국을 이룰 Y nos 것이다. dice que los débiles harán de ellos una gran 이 nación. 복음 가진 한 명은 천을 이루고 강국을 이룰 만합니다. Uno que tiene el evangelio será grande y puede conquistar a una nación. 여러분 다 지금 이 시간 말을 다 못 알아들어도 괜찮아요. Está bien si no me entienden todo ahora. 복음이 얼마나 위대한 것인가. Pero qué tan grande es el evangelio. 이 복음이 얼마나 대단한 것인가. Qué tan enorme es el evangelio. 그것만 깨달아도 괜찮습니다. Por favor, percátense de eso. 그동안 여러분이 가지고 있던 많은 관점과 충돌될 수 있습니다. Puede ser que esto choque con muchos sistemas que nosotros 정말 teníamos. 충돌이 됐다면 하나님 앞에 엎드려 보세요. Y si verdaderamente esto ha chocado, ínquense ante Dios. 그러니까 제 말로 여러분 속임 당하지 말고 No sean engañados por lo que yo digo. 한번 말씀으로 확인해 보세요. Confírmenlo con la palabra. 말씀 앞에 서 보시라고. Ustedes estén ante la palabra. 만약에 여러분들이 이 복음을 가지고 있다면 Si tenemos este evangelio, 여러분을 통해서 많은 것을 회복시켜 주실 뿐만 아니라 Dios no solamente restaurará muchas cosas, 많은 반대를 경험하게 될 거예요. sino ustedes experimentarán mucha oposición. 많은 어려움이 여러분에게 올 수도 있습니다. Van a venir muchas dificultades a su 우리는 vida. 전 세계 에베소 6장과의 싸움을 하는 겁니다. Nosotros estamos en la lucha de Efesios 6. 정사와 권세와 Estamos contra 이 principados y 어둠의 potestados 주관자들과 y todos los emperadores de los reinos 악의 celestes 영들과 y también todos estos espíritus. 정면 승부를 하는 겁니다. Estamos luchando. 그냥 좀 교회 부흥 이게 아니에요. No se trata de avivar una iglesia un poco, 우리 신앙의 갱신 이 정도가 아닙니다. no solo restaurar un poco nuestra vida de fe. 모든 것이 틀어졌고 비틀어져 있습니다. Todo está descompuesto, todo está tergiversado, 변질되어 있습니다. todo está corrupto. 회복시켜야 되는 거예요. Hay que restaurarlo. 자, 예수를 그리스도로 믿게 하는 것이 성경 기록의 목적입니다. Entonces el objetivo de la Biblia es que creamos que Jesús es el Cristo. 우리는 그렇게 믿어야 되는 거예요. Tenemos que creerlo así. 이렇게 믿는 것이 구원의 기준입니다. Y el creerlo es el criterio de la salvación. 이렇게 믿으면 어찌 되냐? Y si nosotros creemos de esta forma, ¿qué pasa? 자, 마태복음 16장을 보겠습니다. Vamos a ver Mateo 16, por favor. 이번 강의 15분 안에 마치도록 하겠습니다. Vamos a terminar en 15 minutos esta lección, nada más. 여러분하고 조금 공유할 게 많아서 깊이 있게 좀 전달을 했습니다. Es que hay muchas cosas que compartir con ustedes, así que por eso. 예수님의 이 반응을 보겠습니다. Veamos la reacción de Jesús 16절부터 19절입니다. desde el versículo 16 hasta el 19. Mateo 16, 16 a 19. Respondiendo a Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. 이 글을 보면 글 이면이 보여야 돼요. Nosotros cuando leemos este texto podemos ver el trasfondo de ello. 베드로의 고백이 예수님이 너무 좋았고 흐뭇했던 겁니다. Es decir, Jesús se alegraba tanto, estaba tan satisfecho de la confesión de Pedro. 한편으로 놀랬습니다. Por una parte sorprendido. 네가 어찌 이걸 알았냐? Es que, ¿cómo
¿cómo supo él esto? 어떻게 알았냐? ¿Cómo lo supo? 네가 한 게 아니다. No lo has sabido tú. 혈육이 알게 한 게 아니다. Carne y sangre no te lo revelaron. 아버지가 알게 하셨다. Mi Padre que está en los cielos te lo reveló. 참된 계시를 받았구나. Una verdadera revelación. 여러분 예수가 그리스도라고 믿어지는 거는 Si creemos que Jesús es el Cristo, 공부한다고 되는 게 아닙니다. esto no es por estudio. 주변에서 알려준다고 되는 게 No es porque alguien a la par nos diga. 말씀 많이 듣는다고 되는 No 게 es por 아니라 oír mucho la palabra. 아버지께서 알게 하셔야 돼요. Es que el Padre lo tiene que revelar. 그래서 계시라고 하는 거예요. Por eso le decimos revelación. 여러분들 중에 이런 계시가 있기를 바랍니다. Y espero que entre ustedes también esté esta 그래서 그 revelación. 다음에 예수님께서 이 올바른 계시받은 베드로에게 모든 축복을 다 주십니다. Por eso es que Jesús a este Pedro que tuvo la revelación le da todas las bendiciones. 너는 반석이다. Tú eres la roca. 이거는 베드로의 교환권을 얘기하는 게 No 아닙니다. estamos hablando del papado de Pedro. 누가 반석입니까? Es que ¿qué es la roca? 그리스도가 반석이고 Cristo es la roca. 예수를 그리스도를 믿는 그 믿음이 Y 반석입니다. la fe de creer en Jesús como el Cristo es la roca. 이 반석 위에 내 교회를 세운다. Sobre esta roca edificaré mi 이 iglesia. 반석 위에 내가 내 교회를 세우리니 Sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, dijo él. 그 교회는 음부의 권세가 이기지 못합니다. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 여러분 전 세계 교회를 보는 눈이 열리셔야 돼요. Tenemos que abrir los ojos a ver la iglesia de todo el mundo. 제가 첫째 날에 얘기했습니다. El primer día lo dije. 원래 교회는 음부의 권세가 이기지 못하는 게 정상입니다. Es normal que la iglesia originalmente no sea vencida por las puertas del Hades. 근데 지금은 사단의 놀이터가 되어 있습니다. Pero hoy Satanás se pasea por la iglesia. 이유를 아셔야 돼요. Tenemos que saber la razón. 왜 그러냐 말이에요. ¿Por qué? 딴 게 아닙니다. No es otra cosa. 이 반석 위에 세워지지 않아서 그래요. Es que no estamos sobre esta roca. 모래 위에 세워져서 그랬어요. Estamos sobre la arena. 그래서 반석 위에 세워지지 않은 교회든지 Por eso o somos una iglesia que no está sobre la roca 교회 아니든지 o no somos iglesia. 둘 중에 하나입니다. Una de dos. 이 반석 위에 세우면 Por eso si estamos levantados sobre esta roca, 교회는 음부의 권세가 이기지 못합니다. esta iglesia no puede ser vencida por las puertas del 사단이 Hades. 틈을 타지만 사단이 교회를 이길 수가 없다고. Satanás, claro que puede hallar cabida en algunos, pero no puede vencer. 감사하게 이런 것을 경험하고 있습니다. Estamos experimentando esto en agradecimiento. 지금 이번 사역에는 교회를 9주를 빠져요. En esta gira nosotros estamos fuera de la iglesia unas 9 semanas. 한국에 교회가 10몇 개 있습니다. Tenemos más de 10 iglesias en Corea. 아마 곧 수백 개가 될 것 같습니다. Pronto serán cientos. 저는 지금 연속해서 약 9주를 빠집니다. Yo estoy faltando a Corea más de 9 semanas 올해만 seguidas. 이렇게 3번 빠졌어요. Y este año he hecho esto 3 veces. 약 6개월을 교회에 나와 있습니다. Es decir, 6 meses al año yo estoy fuera de Corea, de la 10몇 iglesia. 개 교회가 있는데 저는 6개월 정도를 중남미에 와 있습니다. Entonces yo tengo más de 10 iglesias en Corea, pero 6 meses del año estoy en Latinoamérica. 생각해 보세요. Pensémoslo bien. 교회가 돌아가나요? ¿La iglesia tendría que funcionar? 만약에 여러분 교회라면 돌아갈까요? Si fuera su iglesia, ¿seguiría funcionando? 생각해 보세요. Pensémoslo bien. 지금 많은 목사들은 교회 성도들을 양으로 생각하고 있어요. Hoy muchos pastores piensan que los miembros de la iglesia son ovejas. 왜 그런 개념을 만들어 놓는지 Y 모르겠는데 no sé exactamente por qué ha surgido este pensamiento. 아이 낳으면 가야 되고 Pero es que cuando nace un hijo uno tiene que ir. 병원 입원하면 가야 되고 Cuando alguien se enferma uno tiene que ir. Cuando se mudan uno tiene que ir. 결혼하면 가야 Cuando 되고 se casan uno tiene que ir. 장례하면 가야 되고 Cuando uno tiene un funeral tiene que 성도들에게 ir. 일어난 모든 일들을 수종들고 해서 목사는 정신이 없습니다. Y los pastores están tan distraídos en atender a cada uno de los miembros. 근데 그게 목회가 맞나요? Pero ¿será esto verdaderamente el pastorado? 그 목회라고 생각하십니까? ¿Piensan que eso es ser pastor? 아닐 겁니다. No será eso. 성도들을 양으로 인식시킨 목회자의 실수입니다. Es que eso es un error de los pastores que han hecho que las personas se sientan ovejas. 올바로 성도들이 이 예수를 그리스도로 복음을 알고 믿기 시작하고 Cuando verdaderamente los creyentes empiezan a creer que Jesús es el Cristo con este evangelio. 세계 복음을 위해서 살아야 되겠다는 믿음이 들어가기 시작하면 Y cuando empieza la fe de creer que nosotros tenemos que vivir por la evangelización del mundo, 그 성도들은 더 이상 양이 아니고 estos miembros ya no son ovejas, 주의 종의 동력자가 돼요. son consiervos. 생을 열고 주의 종을 돕게 돼 있어요. Son consiervos que ayudan a estos siervos del Señor. 그게 올바른 관계입니다. Eso es la relación correcta. 그런 교회는 반석입니다. Y estas iglesias son roca, 무너지지 않습니다. no caen 계속 성장합니다. y siguen creciendo. 지금 정인들로 지금 이 자리에 우리 성도들이 와 있습니다. Los miembros de nuestra iglesia están aquí como testigos. 지금도 이 모임, 이 교회 집회를 두고 우리 교회 성도들이 금식하면서 기도합니다. Los miembros de nuestra iglesia están orando en ayuno por esta reunión también. 어제도 여러분의 소식이 바로 한국에 날아갔습니다. Ayer las noticias de lo que pasó aquí llegaron a Corea. 여러분의 찬양하는 모습,
Y también como ustedes alababan, 벨무데스 목사님 설교하는 모습, como el pastor Bermúdez daba su 아놀드 prédica, 목사님 메시지 하신 모습, como el pastor Arnold daba su mensaje, 수교회가 나와서 통역하는 모습 y cómo es que Mariposa vino aquí a interpretar. 다 날라갔어요. Todo eso ya se les 사진과 fue 영상으로 transmitido. 다 봤습니다. Ya en fotografías y en video. 다 알고 있습니다. Todos lo saben. 여러분은 기도하고 Y 있어요. están orando por ustedes. 예수가 왔다는 것도 알고 있어요. Y saben que vino Jesús. 다 날아갔어요. Y ya saben todo 다 eso. 보고 기도하고 있어요. Todos están orando por ello. 교회는 반석위에 세워져야 돼요. Es que la iglesia tiene que estar sobre la roca. 정말 여러분들이 세계복음화를 꿈꾸신다면 Si ustedes sueñan con la evangelización mundial realmente, 세계로 다니는 게 맞지 않나요? ¿acaso no es correcto que estemos por el mundo? 이거는 이론이 아닙니다. Eso no es una teoría, 사실입니다. es una verdad. 올바른 교회는 반석 위에 세워져요. La verdadera iglesia está sobre la 그 roca. 반석 위에 선 교회는 무너지지 않습니다. Y la iglesia sobre la roca no cae. 음부의 권세가 이기지 Las puertas 못하고 de la no prevalecen sobre ella. 열쇠 준다 그랬어요. Y nos dijo, te daré las llaves del reino de los 이건 cielos. 단순히 이 기도 응답을 얘기하는 게 아니에요. No es simplemente una respuesta a la oración. 훈가로 목사님 얘기하신 대로 모든 것입니다. Así como lo dijo el pastor Júncar, es todo. 주도권이 우리에게 임한 겁니다. Es decir, tenemos una potestad, una 하나님 우리를 autoridad. 통해서 역사하겠다는 얘기예요. Es decir, Dios va a obrar a través de nosotros. 시간이 많이 지났습니다. Pasó mucho tiempo ya. 진실로 예수를 그리스도로 알고 믿는 자가 Pero aquel que verdaderamente cree que Jesús es el Cristo y conoce este contenido, 예수 그리스도라고 부르는 겁니다. le puede llamar Jesucristo. 이게 무슨 말이냐? ¿Qué quiero decir con esto? 간단한 비유를 하나 더 들겠습니다. Vamos a dar un ejemplo. 오늘 아침에도 저희 셋째 딸하고 통화했어요. Hoy en la mañana yo hablé con mi tercera hija. 이제 5살입니다. Ella tiene 5 años. 말 단어를 표현할 줄 알아요. Ella sabe hablar, sabe repetir palabras, 표현할 줄 안다고. sabe expresarse. 오바마 표현해요. Ella puede decir Obama, 대통령 puede decir presidente, 표현합니다. puede expresarse. 하지만 우리 딸은 오바마가 누군지도 모르고 대통령의 의미도 몰라요. Pero mi hija no sabe ni quién es Obama ni sabe qué es un presidente. 우리 딸이 오바마 대통령이라고 얘기는 할 수 있어요. Ella puede decir las palabras presidente 하지만 Obama. 우리 딸 앞에 오바마 대통령이 나타나 본들 Pero si el presidente Obama aparece frente a mi hija, 우리 딸은 흥분하지 않습니다. mi hija no se emociona. 아, 흑인이 오셨구나. Ah, vino una persona de tez negra. 연세 드신 키 큰 분이 오셨구나. Ah, vino un viejito aquí. 사인도 받지 않습니다. Y ni siquiera intentará recibir su autógrafo. 주지 않을 거예요. Ni le pondrá atención. 아예 모른 척 할 겁니다. No, él será como si nada 오바마 para ella. 대통령이라고 말은 하지만 Aunque ella puede repetir las palabras presidente Obama, 우리 딸은 대통령이 뭔지를 몰라요. mi hija no sabe que es un presidente. 오바마가 대통령이 됐다는 것도 모릅니다. No sabe que Obama es el presidente ahora. 그냥 모르면서 오바마 대통령이라고 하는 거예요. Pero sin saber simplemente le dice presidente Obama. 사실 만약에 우리 오바마 대통령이 Pero si el presidente Obama 우리 예수님을 알고 entonces conociera a Jesús 예수님하고 저녁 식사를 하겠대 y cenara con Jesús, 찾아왔다 칩시다. imagínense que Obama viene a buscar a Jesús. 아니 식사를 함께 하겠대요. Y entonces imagínense que le invita a comer. 정상적이면 흥분이 될 겁니다. Entonces si él normalmente se emocionaría, 카메라도 준비할 거고 prepararía cámaras 아주 멋있는 옷을 입고 y se vestiría muy bien 최고의 식사를 준비하겠죠. y prepararía la mejor comida, ¿no? 왜 그랬습니까? ¿Por qué? 오바마란 사람이 대단한 겁니까? ¿Acaso es que el hombre Obama sea alguien impresionante? 아닙니다. No, más que eso. 그분이 미국 대통령이 된 거예요. Es que el hecho de que él sea el presidente de Estados Unidos lo hace 미국 impresionante. 대통령의 힘을 알고 있는 거예요. Es que él conoce quién es el presidente de Estados Unidos. 미국 대통령이 지금 나한테 온 겁니다. Él conoce que el presidente de Estados Unidos ahora ha venido. 지금은 오바마가 미국 대통령이에요. En este momento Obama es el presidente. 대통령도 알고 오바마도 알고 Él conoce que es un presidente, sabe quién es Obama. 지금 오바마가 대통령이 됐다는 사실을 알고 있어요. Y sabe que en ese momento Obama ejerce el cargo él tiene el cargo del presidente. 그래서 오바마 대통령이라고 하는 거예요. Por eso es que le dice presidente 그 Obama. 대통령이 내 앞에 섰을 때 얼마나 흥분되겠어요. Y cuando este presidente venga frente a uno, verdaderamente será una emoción. 이 예수 목사의 차이는 뭐죠? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre mi hija y Jesús? 의미를 아는 것과 모르는 것의 차이입니다. Es saber el significado de lo que significa esto. 지금 많은 기독교인들은 저희 딸과 같습니다. Muchos cristianos están como mi hija hoy. 예수 그리스도라고 불러요. Le llaman Jesucristo 믿는답니다. y dicen que creen, 하지만 그리스도의 의미도 모르고 pero no conocen el significado de Cristo. 뜻도 모르고 No conocen la potencia. 예수가 무슨 일을 하신지도 모르고 No saben qué es lo que hizo Jesús. 예수가 그리스도 됐다는 의미도 몰라요. No saben qué significa que Jesús es 그렇게 el 믿지도 Cristo. 못하고 있습니다. No pueden creer entonces. 그러면서 예수 그리스도라고 불러요. Y aún así le llaman Jesucristo. 그리고 예수 그리스도 믿는데요. Y dicen que creen en Jesucristo 의미를 모르고 있습니다. sin conocer el significado. 주께서 원하신 믿음이 아닐 겁니다. No es la fe que el Señor desea entonces. 진실로 예수를
예수를 그리스도로 알고 믿는 그 사람이 Aquella persona que verdaderamente cree que Jesús es el Cristo, 예수 그리스도라고 부르는 겁니다. le puede llamar Jesucristo 예수 그리스도. o Jesús Cristo. 그래서 예수를 그리스도로 믿는 사람이 예수 그리스도 부를 때마다 마음에 감동이 되는 거예요. Por eso el que conoce que Jesús es el Cristo y sabe esto, cuando clama a Jesucristo se conmueve. 나의 주 예수 그리스도. Mi Señor Jesús Cristo. 부를 때마다 힘나고 Siempre que llama este nombre se fortalece. 눈물 나고 Siempre llora. 감사하고 Siempre está agradecido. 그게 정상입니다. Eso es lo normal, ¿o no? 의미를 알으니까 Por conocer el significado. 여러분들만이 예수 그리스도라고 부를 수가 있는 겁니다. Solamente ustedes entonces le pueden llamar correctamente Jesús Cristo, Jesucristo. 사실은 지금 이 강의는 굉장히 중요한 강의였어요. Realmente este mensaje es muy importante 예수가 그리스도라고 계속 말해왔습니다. porque hasta este punto hemos dicho que Jesús es el 그리고 Cristo 그것을 믿는 것이 성경 기록의 목적이라고 얘기했습니다. y hemos dicho que el creer esto es el objetivo de la escritura de la Biblia. 그것이 성경 기록의 목적이면 우리는 어떻게 해야 되냐? Y si este es el objetivo de la escritura de la Biblia, ¿qué tenemos que hacer? 어떤 믿음을 가져야 되냐? ¿Qué fe tenemos que tener? 그 믿음을 가지면 그렇게 믿어야지 구원받는데 그 말은 무슨 말이냐? Tenemos que creer así, pero ¿qué significa esto? 그리고 그 믿으면 어떤 일이 Y 벌어지냐? si creemos, ¿qué ocurre con nuestras vidas? 그렇게 믿는 자가 예수 그리스도라고 부르는 거예요. Aquellos que creen de esa forma pueden llamarle Jesucristo. 이 강의를 진실로 듣고 아는 자가 이제 예수 그리스도라고 얘기할 때는 달라진다. Entonces ahora, aquel que conoce esto y que sabe esto, ahora dice Jesucristo, es diferente. 좀 깊은 내용이었습니다. Era algo profundo. 하지만 잘 소화를 하신 것 같습니다. Y yo creo que ustedes lo han recibido bien. 자, 한 20분 쉬었다가 Vamos a descansar unos 20 두 minutos. 강의를 연속해서 하겠습니다. Y después vamos a seguir con las siguientes dos lecciones. 11시 20분. A las 11:20 reanudaremos. Gracias.